আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন এখন অবধি যে রিপোর্ট পাইছে 26 জন। তার মধ্যে ত্রিপুরা থেকে 22 জন যুবক এবং যিনি পুতন দেববর্মা উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজে, আর টিএসপি মানে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি। আমি একটু যেটা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম, যেটা ত্রিপুরা মতা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ব্রজগোপাল দেববর্মা যিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং আজকের ত্রিপুরা মতা যিনি যারা যুবকরা 22 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি 45 কমলপুরের যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক ত্রিপুরা মতা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন। এবং যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবেন। 24 জন 22 আর 28 Hambai, Kolombai kya, Jotonono. Bela-bela kya hambai, Maya Farok ini sini Narendra Modi sini samu nahamu tai sini Tripura Hastari sini Sir Bipin Deborma bote General Secretary Pono nahari bini kok tai bini samu robubai bini Hapka Hapmangi isingo bekhawa samu tangan sini Borok Fanibali samu tangan sini di pasar Mumbai samu tangan bagi ini adalah training mereka. Nainnya ni Pal baksa ke mereka sini hasilnya wasun sasa सबका साथ सबका विकास ni kok mau Mumbai je semai tanglai je samu tangjali tu mana orang kaham kelai saya mana ni dego tanglainya ni mana orang jaga saya Sungjoto saya mana tu 5 বছর আগে kalau asa kelai mana sini Tripura tahu je samu tang tungai tahu Tripuraland sampai kerja kita Tripuraland sampai bekerja Mungkin kabang mah komitmen lu kompromis mereka last fight mereka macam fight no sini kumulung eba edisi go sini perasaan kuno ini bagi sebab pasta go sorsan muka maksud orang tu develop muka aku go betul saya mana ke kurang mau ada bertanya kok sini banglai kuno saya biasa kalau orang mungkin kap lagi no baca kap dah
Tebo kahamtai sebelum pakai balbas itu tahu kaca se sampai itu mungkin direct no tibramo tha tongoi batamo tibrale tongoi batamo dokter LIC ta direct BJP habi sampai mani itu best no orang koina ya rangsa kita pun teh buku songkha kami tongnai ba hato pandai sampai nai teh ham thai wachu kan ba hamzali no kaba jotono bhai direct sin BJP सबका साथ सबका विकास हम जब ऑफिशियल लेकिन हमको नहीं हिंदी वाचू में फाइटना एक्चुअली हमारा नाम बुद्धगोपाल देवबर्मा अभी एक्स टीएसपी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ছিলাম एक्चुअली देखते পেয়েছি এটা বাস্তবের সাথে যেগুলো চলছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল নেই যে যেটাই বলে পার্টি করছেন কিন্তু বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল দেখতে পাচ্ছি না সেই কারণে যেহেতু সবাই জয়েন্টলি কাজ করছে মথা বলুন টিএসপি বলুন বা আপনার আইপিপি বলুন সবাই জয়েন্টলি যেহেতু কাজ করছে ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা সেই কারণে ডাইরেক্টলি কাজ করাটাই ভালো বলে মনে করলাম সেই কারণে আমরা আজকে বিজেপি পার্টিতে জয়েন করেছি ধন্যবাদ আজকে পবিত্র দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সমস্ত রাজ্যবাসীকে এবং সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমার তরফ থেকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশেষ করে আজকে আমাদের যে জয়নিং প্রোগ্রাম, এই জয়নিং প্রোগ্রামে উপস্থিত আমার সাথে আমাদের প্রদেশের মিডিয়া ইনচার্জ আমাদের সুনীতা এবং আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে অল্প সময়ের মধ্যেও আপনারা সাড়া দিয়ে আসার জন্য। আজকে যে মূলত জয়নিং সেটা হচ্ছে ত্রিপুরামথা এবং টিএসপি এবং যারা সোশ্যাল বিশেষ আমাদের জনজাতি সমাজে আর্টিস্ট যেমন বাপি রুপিনী, আমাদের বাপি রুপিনীর নেতৃত্বে প্রায় 24 ভোটার আজকে ওনারা আমাদের দলে সামিল হচ্ছেন। তার মধ্যে ব্রজগোপাল দেববর্মা যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি টিএসপি যখন ত্রিপুরামথা হওয়ার আগে এই পার্টির নামে কিন্তু তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছিল গত 2021-এর যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে। এখনো বর্তমানে সম্ভবত এই টিএসপির নামে ওনারা পার্টি রেজিস্টার আছেন এবং এই পার্টির যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা যিনি আমাদের জনজাতি সমাজে আর্টিস্ট, ওনার প্রফেশনাল উনি সিঙ্গার। তারপরে ত্রিপুরামথা থেকে বিশেষ করে যুবকরা আমাদের কমলপুর বিধানসভার যে প্রায় 22 জন যুবক যারা জনজাতি যুবক তারা আজকে আমাদের দলে সামিল হচ্ছেন। টোটাল প্রায় 28 জন ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হচ্ছেন এবং আমি নবাগতদের আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে স্বাগত জানাই। তো আমি একে একে সবাইকে উপরে আসার জন্য আমার অনুরোধ থাকবেন। প্রথমে ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা।
মাথা সমতামে ঘেরা করে নামা হিমতনি বুঝি বলাম তাই টোটাল আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন এখন অবধি, যে রিপোর্ট পাইছে 26 জন। তার মধ্যে তীব্রামতা থেকে 22 জন যুবক এবং যিনি গুতম দেববর্মা, উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজে। আর টিএসপি মানে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, আমি একটু যেটা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম, যেটা তীব্রামতা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ব্রজগোপাল দেববর্মা, যিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং আজকের তীব্রামতা যিনি, যারা যুবকরা 22 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি 45 কমলপুরের যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক তীব্রামতা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন। এবং যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবেন। 24 জন, 22 আর 26, 28, 26 জন, 26 হামবাই খুলুমবাই কে যতন বেলেগ বেলেগ হামবাই মায়া ফরক তিনি শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিনি সামু নাহামু তাই সিনি ত্রিপুরা হাস্তানি তিনি সিনি স্যার বিপিন দেববর্মা বজে জেনারেল সেক্রেটারি মনো নাহারি বিনি কপ্রক তাই বিনি সামু রবুই তিনি হামকা হাবমানি বিসিঙ্গ বখাও সামু তাंगनानै सिनि borok dok pani bagi samung tangan si di prasar mundo samung tangan bagi tinwa daga training na raka ba nainani so pal baksa ka bhai ke sini haste rote wasun sasa sabka sath sabka vikas ni je kok mau bai je samai tanglai je samung tangjali to mane obono kaham khai saimana ni tebo tanglai ni bane no ang daga phaika sung joto saiman to 5 বছর আগে kana asa khlaimani sini Tripura tahu je samantang tunai lo tahu Tiripuraland samnai kerja kita Tiripuraland samnai bekerja mungkin kabang mah commitment no compromise kerja last fight kerja macam fight no sini kumulung eba edisi ko si Tripura sekarang kumulung ini bagi je babe pasta ko sorsan muka musuh jorot di develop muka aku ko jotoh saya mana ke kurang mau ada bertanya kok sini banglai tuh saya biasa ke abar mengukui khap lekin bayar khap dah ke tebo kaham thai sem pakai bal bal se jetu tahu kata kese samung thai tu muka ba sem direct no Tripura mah tongli batamo Tiripuraland tongli batamo jotoh na LIC kalau direct BJP habi samung thai mani jotoh best no okola koi nai je ramsa de tahu teh buku songkha kami tongnai ba hato hanbai samung tangnai dai ham thai je wasu kan ke ba hamsari no ke ba jotono bhai direct sen BJP je सबका साथ सबका विकास हम जो ऑफिसिंग के लेकिन हमपुंनाय नि वाचुनि फाइना काबा Bobodrani live kaisa phabani abun naite abun nugirika abaka mohai sini Tripura hasteni kok borok hafarni belai khino resamung sikrung resabna krung ani belai kulus brok dangani brok sini ata goton bo BJP ni bana romani tini BJP o join khlagiani angkaisa wana mani ke tabu buskango edisini songbari BJP ro
사이먼어 에디시오 버럭 하방어 파이야 페어 버럭 어송 마리오 제 헤이퍼너 그 플라이 응나니 바그이 제 낭만이 제 카이나 낭만이 사문 시트라 니 지미생그 불라이 떡니 지미 땀 칼라게 버럭 그 플라이 응나노 아무 버럭니 호풍 사풍 사이토그문 솔루이토 타문 그리케 오포트 오빠와니 바그이 버럭 할래 제군 খাইমন 버럭도 하용니 가사 거tor 국 파티 랑그난 국 파티 한바이 버럭 랑바이 제스분 খাইমন 버럭 제스분 파이만 한바이 tinhi angwanaka 때문에 봉무송카 나고도 많이 버럭 버럭 랑베케 파이나이 tinhi 진덕하니 바그이 진티파 못하니 바그이 제 꼭 살이 동안이 아공 그냥 와나 모노 카리마스 마무니슈 나도 또 미시는 게 세레그란 불야 그 뭐가 버럭 보탐 클라이 다모 자스르사 본심 세만나 뭔가 야팡니 시미노 아기 제 푸른 시미슨 박사가 간 바즈나 카이도 프루 뭐 벨레케노 도 하나 함장네 사미 아버비니 사가라 미싱어 그 다음 세미야 벨레케 도 하는 바이 꼭 사오 승저러 보베 아수가요 프로그램 탕프루라고 너그러가 아수라이 프루 르상 패키지 칸 탕프루라고 승거로 사료 너 파는 바이 묵티 클라이 까브레 승저러 비니 르상으로 비니 르상 가샤 벨라이 히똥 가샤야 그방아 또 빈도 파는 바이 당사한 게승 아르상으로 그방아 비시기다는 프로그램으로 야인 탕프루라고 승 아르상으로 사위 먹걸리 묵티 클라이 카클라 또 사위니 승 bekas hawis na sampai ang event ang sagbay tanggo resai peke ada sang ro abong ka sengno di sini mantai rimaya ke thangdi komori ar sang joton saiman na joton khana jakna te ga tangu gamai thangnai abo belai hi de sam bayu sabai bayu sami sebin logison ang baino ke baino go bono hundara no ang sinre perbal kajiya ko bahan bagi ang baino ke baino go bontar no bo belai de sam do phani bagi sip bini de sam ro sawi kabang ma borok do phani bagi khan ya borok suda khama na bini ama he sam ngo phan to bote kaisa sini agini kesam montri tau sini te pramothani active warriors borong ganang agin terwe prime minister mebal kumar zomateni bini salini busai ang pangjeni busai ta bayu sani bin bai ke da me bani bi bai kita ang khata ang bol no bai no bono bai bono daram no ko khamo ha sang sa sanai men ke je pro 2018 BJP bai IPT ka thalai sarra phai guru da me bar mon tin khamoni ago BC tham BC bri bo bini sarkare ko taron tomi kya aron botong kha 앞으로 또 뭐 가코르뇨 IPT는 사볼 카이 야굴로 뭐 녹자카 사게스 간거 아민 politics 라인 사이다 말고도 사미야 뭐 엑스트라 politician 미송이야 politician 삼보 뭐 해내고 봐 에이 비사 비즈니스 간뭐 와나마 신자케 오 DSPO 당연히 하만 bonukha 다음가 당연히 bonukha제 뭐 아르니 GS 다 담는 응이야 DSPO다 sini kakak dinas yang sidam sumi partiwa. Aran biga al japro songda ka apro siminu ka boni agol bin activities nuglia. Tang ke body recently samang khai tongan ingkang ke as a media person ngi bono samang khai tongan bini personal channel botong gotai buni ngo khumulu press club tiro yang tabu agutuan press club tiro bono ke bomo jagawo sing program khaima jagarago camera balai microphone romine thangpro nukha. Hingke tin hotatte bo agiwo ti pramota khaito mani aron ang habina kyaro ti pramota ro 5 বছর মুসা রলাংলিয়া হামক্রানি সাং মুসা খ্রাইলিয়া hani বসাও পুলাং সানে মেগে বতি pramota ববাসিপন ভায়াকো as a politician হিসেবে যে লিডার হিসেবে বলজয়েন বো খাইপে ti pramota himani bukre abang lukurono kile kre namusu number 1 te kai shankha borok হিসাবে দা গতং বেলায় হামদো
amai borok kaham rono BJP party dong ka use claim tini bono power ni lu phonong we hake rang pusian bising ti phonong kana tipra ma thana hamesa nani do phana hamesa nani samung tangjaka da ku tom ka belai baka kaham hai bono bini kaisa ang sak soiman bini kisa komung thana hai ma to bini hama bara doijo shokti kom da ko anje be doijo shokti bo bini telen ang jenungan ke resam sinan kiring bo dophani resam romantic resam belai sinan tina abak bin talent ek number talent ta abono kari ang bin te musa talent no ya borok kaham no daw the bini resam bisin di dophani bagi bo kapang bini sacrifice to bini dedication to resam puru nukha bono bo resam logi gitar botamo na musundago bo as a guitarist is a wish na musundago gitar pacha keyboard pacha sound system pacha sound system mali bo na masung abo phalka buni sei dami balo khabo tabun ko ya 15-20 বছর sigang ko dami keyboard paiti peka tamman zaya phale keyboard jaw ka mandolin pacha phale keyboard ka violin pacha phale keyboard ka olo studio lo khanya musunda studio khagya aro bo ungsumaliya aro ni yagni bo abu yag masuka yagulo buibai yang YouTube di rang income khaitong no media khaimano aro bonang camera balza khe microphone ti jakhano zawkha sal kedemaro bo abon khai themani hinke bo khoroksa actually bo politician a leader ngi manja phya bo tini bini bukhukti sare khaje di pramotha edisio bisi ba phaimani yagulo mungsa khlaiza yani mungsa hamkrani lama khlaimaya tai grata tripralen pono hundi tripralen aboroni sanmono kari khan chabo ang tabu dagu tomno tai tripra hasten lukorabno tai BJP ni bises khle sana musuje singje sab sagamna no singje sinije oman thai ba sinije sanmu kotor kari khan sin tabu tong sin grata tripralen sanmu tabu sung san tong tang sabor nai ba renai to maharaja renaiya bati pramotha renaiya renai kha government of India renai abo bo tipra hasten bisinti thangi nai assembly bill pass thangya gulo India government renai parliament renai pheba India government eba bharat ni parliament na ke rimanu ni state government ni gosibe na haile pano abo sunu kathanai je puru sing edisi man puru Indira Gandhi sing ri kalang khabule inke da gutom to belai educated borok bo khorsa 10-300 ni master kokok anghain bo master kokok to bot ni choi saimano edisio busuk budget phai busuk tam phai kaham siubo sipano siamangu sini bororo orono saya sini bororo sipano saiman pano siake tongo sia ungui tongo tamnge kisisa pot manan lubai godi manan lubai tiket manan lubai sing sipano siangu tini kebang mali dat BJP ni siri khogoi kami thanginai edisi to khol khainai edisi BJP habang phainai hai phainai hinai sing thagega om harenai hinu je mo hai kok sanai bol jibono riya nung ang thansa ang khang ke se amari no mannai nor hai borok tini mo hai ke thangini nor hai sinai nungai borok se mo hai kok silsai saidong ke tipra hasteni tipra sarani bobishot thinang tamunai belai wana ma singsa wana jangnai kok sing wa sunan jora phaiso pakya sing thansang nan jora phaiso pakya bubagra sablum no obon mokol mukti khiklai bukhani bukha saseni sai bo tipra saram bujok sini bujok golmalia tini dago tom songai borok busi kiti busi angobal sing tini sini manthai soktani yadni sing usluza tini borok hai borok se moai ka thangi ko sai doing kha go hamkrani wai sing aro nai ne kha angaba BJP sakra thangmani sa BJP hapago thangma jang kang ko than ti prasan bali sam khalna ke thangdi pheba nung lai duma seri ne di BJP ni je kog mani bo thaisa pon nargya amo bus kango
nona anu lollipop khane bagi simisi amla ma kaisa nongno phunu nung sao one last fight one solution permanent solution au sing dangwa bo sing tabo sa san bule renai sabo ba gerike hani sao one last fight bubura butang ma saka ba boba gara one suka teisho sing nung ang ti prasar thansang khangkale sin obon sing paithak soba sing tai soba khane nanga sin man thaiman chinai mani ning ti prasar thansang ya bule nor heboro thansang ya bule nor heboro siya bule khasiya do phan bagi ning satam mokol mutri khigo jai kabi phainai resai phainai sarati pra ganangai haktor ganangai ning hai borok tini mai bujituti situti siya tongke sing bai ke manai nakangke 26 la one last fighting pinai to 28 one last fighting pinai sing sani sanmung se mai ne ko ba sing one last fight ma sanai ne bling permanent solution aba angdar nai bubagra dar nai tiprama thadar nai tini dagotom simia u Menteri Bikas Bipin Songhai nini ex MP Rebuti Songhai boros haitu biang thangka grata tipralen biang thangka one last fight biang thangka permanent solution singdara nai ba bubagra dar nai ba bubagra habung sabung fight khai dongle kaisa BC election se 10 bosor mi khaija gya asung nok ti prasan hamkrai na ungke abotang saimalia roman script by sing sekyang ke sin dokhani bagi ka ham ti prasan bagi kok bor bagi ka ham abot nor a tong tang saimia tang sidigi men nor abu sing dar nai ba biang thaka roman script pu hai pu ha bu phano je puru busla bike sani je puru bohon baba wan bike pai mala hegalum last fight gang nos tong ya bu phangriya hangke abusra one last fight khlai bo kabui kubui thina pun dong bu mayang nai ngesuno renai to bu bagra sing sangan manya ble noro sen ke bing tong nge noro kasu tong nge abayang kami finance ri khogi sabayu biko biang kam kuthai gelo one last fight kuthai gelo permanent solution kuthai gelo grata tipralem kuno jaga bo thanya grata tipralem wala tabu botongo thinango tongnai maile sa tongnai ta khong bipin sao BJP ni bagai jan pran theire nai pu an top an bagai roman ski ni bagai kok borok di kok ni bagai theire nai hena ba nai ni no kok bor khoro sa phaino thanjang phaino waisa bubagrani satin tola waisa phainai ne ba kaham ko thupro wasu ni ne ba kokon tong sapro wasu ya khipro pon wasu di ni ne wasu na ni ba bobo kaham bobo hamia saimam le asu tahu well educated borok semua hayono wasu ba wasu di bubagra sabun hadung wasu di tinang ni bagai sentini sini bagi paket ya next generation bagi paket tu kini ba nini ba thaima baloka thangna samba ba kasin dotono phiaba nini busa nini busu nini buti tamung nai borni tinang tamung nai tini kisise MBC na bagai MLA na bagai minister na bagai EM na bagai do phana phali tongayo soi do phana phana norong no blai nor he borong ta dagu to asuk buk an ganan ni borok busina sine nungna agi saja sungna phrengnai apon do phana bagi sangma khainai ti prasan bagai sini bagi kebo national party sini bagi ngime thipano CPM buya Congress buya BJP ya XYZ buya hanen tini bor ning hai borok tini thangi thangi BJP tam khaima ji do nung thangi thanga to thik ase nona MLA tikire nai do rkha tam khaima nai sam khagan bebak badana bada khaito ni runu borok ni borok CM nanu মন্ত্রী কত কাম পোস্ট awon bini file tei bin table ti file ya ke bill pass khais mangla han bagino joto ti prasasung kaicet sati tola file namai joto ti prasa leader ti prasa thanja tongu tolan level ni borok pheba nor khai o khoroni khorok tham do phana phanai roni bagino ti prasa thanja maya ti prasa thanja gei ni hin sajago biang thang ni no sung no de sini mantai tini ke bung thang lasa anu de ani mantai anu de pot anu de
MLN post anurudi MBC post 타지블리 나고 돔 와숭나디 는 감페티사 너고 탄거이 아기니 르상 물론 크네디 아니 거노 와수에 포노 무바그라니 거노 와수에 포노 아기는 그 삼마라 꼭 삼마라닌 꼭당 꼭글로블로 놓는 기사 크네디 니니 아 승모노 니니 꼭필 후작 동안 후작 만한 한 포인트 그래 너 나서 꼭 우리 사랑라 능가 거럭사 신의 능나이 디프라사미의 인텔렉츄얼 부헌장만 거럭사 니니 르상문 꼭 태바이 हजार साई लाख लाख बरत प्रसार काबजा सासा तिरिंग हैबिसी के तना प्रोग्राम रबो निनि रिसां मोसे सिं खाकला फुलुई गसांगो जरो से कामसली गसांया कामसली चिरि ने सिं रसा फैलेखा गोबां मा प्रोग्रामो जोंनोरदि सिनि मानथाय सिनि तंथाय रांसाखा अब तिनि उल्टा थाने बोले आनोरदि MDC pu angbo musungu gari kai belenyani insensi bele o kubun netaro kubun liderok sapon mokolo asu bkhon nang phaya tini nini tong ne bai mana phaya hani manu tama apon ba te paramato ba gotom BJP thangmani kirijang mani ya wana mani se noro ga sinene ne baro dono pholo khaine khorjara tangu 너는 blindly 함장나이 너는 니는 fan 너는 follow 가이나이 소소이 디프라사 바카가 함 근데 니니 능세 양티데 올라마티데 힘나 올라마티데 힘나 능세 파즈버서 디시전 나이미야 거이다 파디 탕가는 DSP 탕가 IPP 탕가 딱 BJP 탕가 니니 세 바카 우드르무드르 게 너는 follow 가이나라 바카 우드르무드르 나이 라마 거라와는 흔나이 능메 라마 딱 거라 같은 장 따고 어 페이스북 라이브 파이마 사베 녹화나고 되니 그방은 버럭 증은 하이메 사 아우 사등 너 파는 바기 때문에 하이메 사등 나가 하이메 사등 퍼노 또봐 역상 많등 아꺽시양 사나 무슨 부현우 아pon성아기 기타 담에 실라 버담 더 퍼노 피어나니 하이는 능무 세먼다라 승아기 기타 담 퍼노 아부 가시 레볼루션 또 갔음 program ni bising tui nol ni sang bising nol logolang kita tamre ulta kita ro bangli ne ha to tamui nai do phano tong thori nai sing do phane bai phai khai tu kha bai ke do phane bai phai khai sing awi tiri no thang sing maganang program sabu awareness tu bu tipra bisik tal tiri ma palai nai sing hai mang nai do phana ma hamjang nai sabu ni bising sing revelation tu kha sabu ni bising sing borno kha je borno ne tan ko khana ni kha habia bor sabu ni bising tu kha habu do phana hamjang na dongu 한 번씩 앞으로 시위슨 더 한 번씩 상당 파요. 프로그램은 탕의 미시오 탕의 마케팅 넘어 개요 가시면 더 하나 함자고야. 능무 사이만은 능무 상문 비신데 아무 뮤직니 비신데 생각이부터 하는 것이 상문 가야. 대답은 안 다르게 폴리티컬 파이데 티파라 못하는 비신데 뭐바가라는 비신데 안더 하는 바기 상문 가정고 무제스방 흔든 기다 땅에 못하는 누가 발발 상문 가이면 클라이마노 그래서 고비 가정면서 니니 West Bengal serai kemudian aktor baru kaitan masa MP, MLA baru foto bom saat ini bagi hamzani baru kayu, bom ni, wansa somas ni bagi, wansa dopan ni bagi, sesuatu kayu ni tong ni ba, angla jadi bubakan logi ro, bubakan ang komsau, bubakan ang ekusiono, apa on jotono painai tiga dua pasal sampai hai kenai ni tentang tiket sanya, teishoba ang saka, bubakan ang MBC, MLA, enam logi ni ang naharmunya, ang nono logi ni family ni ideologi na hamzagay, ni tiprasan bagi je kaya family je bukan ni os hamon logi ang nono nang may logi ni payo nang may ang buihano nang wah apon ba agi bubagaran ni security civil ini ang bubagaran warriors security mantang warriors ang bubagaran sekarang bubagaran saldasen safeguard di pekya gari otangi bubai logo kasi bitangi nai bono bini Jemaah tangga yang menjaga tong bukan risk tong wan di jaga telah tang arwah sing tang saya pergi bukan logi pergi, tapi bukan logi tong tinang bukan logi tanai, bukan tong sa sini yok sang masa ang logi nai tiprasan bagi, dokhan bagi, bukan bagi, han bagi, jetabu, saya tong nero kami tangi, berai saya tong nero dokol kayaknya ari, edisi tamu apa ndo kampus bukan habeku. 에디신 더 땅이 카자카 알아서도 함플라인이 방이 심이야
aro lama seramune kondida kisah sawana officer kisah rang sawana tikaliana building seram aban bagi abule edisin nahar mutamba edisik sik sido khadam tang ni bagi ba main kundiri khadam mani careful nu khana ke no kundiri khamani semosini hano narak na bagi nai kundiri khamasalai sik sidul ba ham kalai khanen no khadi sing main tin nang mutama hani made sing nangu sing o hani bagi sin land rights nangu sini jeta tipati according to our main number one sin land rights hani manthai tin sai jangha আমরা সরকার ক্ষমতায় আসলে আমরা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট দেব হে দেব নর রানী বাগি সুবানা বাগিকে নর সরকার ফাইন নাংবা খাইমান বলে তাও ব তাই খাইমেবা আবার খাইনে সরকার ফাইন নাও হইদা নরনি বা কেন্দ্র নরনি সরকার স্টেটে নরনি সরকার তিনি sini edisini sebor tapuno borong salary manja tanggal beskang election haini masa election kasih toni ruo mane anubud di ke nang beton dia nak tak busi di sensi beton lo horo nama kita apa kasih rule sih taran direct fund kirinya bagai kendro ni rang baya state government ng payu sungno thungtok jago thungi tongu notice to 10 6 silu tongu 어머스 안 그만 자간 탕가 못 아무리 가리비 앙롱 탕가 모르렐 탕가 어머하이 그리 정말 탕동자 마스 정말 디프라사나 글라이 하는 정말 디프 아니 동나 디프라사도 쿠발레 그라 그러니까 목사 살이야 아니 비cal 바보 티코 쇼이긴 아 디프라 마트레 무르기 못한 무비잼나 술라이 에네 술레레 보 마이 오 edisi area wo politi tong no khugia mutu narak de edisi area wo to bikum se phuyu nengobo aing phringjang ba lek somini gol bazar advisor somini corner somini to phun phuyu ko ba to khun khugun ko ba phringjang ba to khungti khugan ga mata sini takajol ga bodi jombu jol khumang phaine bidi tuitung uri se pur phune 또 부끄러서 턱래 나이네 비때는 너 프렌장만 봐도 그래서 비니 그거 동안이 블레 비니 몬트리 포르투 마타네 블레 뭐 하게 사야게 이디 프랑스 장나이 우 보롱나로 거 바이마니 아양가 비니 가미워 센트럴 제일 세븐스 빌딩 고소 아와 탕누 와나서 랑 승가 앞으로 엄청 뭐로 제일로 나나이 헤고 다 제일이야 몬트리 베가스 녹세 가비니 sama yang kiru, hamilnya kita ngomong isau. Yang lebih musuh orang orang tak yang kesini fokus tahu. Masih perlu menteri kau nak kiri jadi kiri, pernah kiri kamani, di peraturan semua badi hidup ini. Neng bos haimano, neng tangi mau tingkau, gel ni. Badar masuk sirawal le mahentu. Tini abah haino, dah gotombo, brainwash kerja kah. 시번에 시행 탄가 쭉 이것도 이제는 컬러때 도마라 디몬 MDC 법 어건 자제미니 바로 디프라사 갈리가라스 콜로 봄부바가라네 보고 생각해봐 와우 좋다 부지가 아스도 시야 심부로 뭐 하여튼이야 lagi bubagarani molo raja tong fruto mo hakenya simpro tu bela siu suram sarano sungo khadan takute bukuk sonom tiprani bororno tipra sarano mo hake kabama boro phane tini gotong thangka khana te khos thangnai borong bisite sarongnai election paikenge kamai thangbenai kabama thangable chini mo thagot 동네로 막사 동프로 이제 자신이 사이 bon 사랑 하나다 hay một sào bắc sa làng sa bùi đây sa bon sa lang sa hay mấy khalo hay on edisio sa asma sa ke raja sa thang te ma sa bulan thang ta nai beta ngamo manik sano je bro sini emela song edisio nga asa sa budget do horo ne singna bagi question paper jomar ma ba
Diselok kali jaksa. Saas dong tamu neng audit kaipere ya sa. Kaipedi. Tang audit kaipenya. Salary sih deh, ini bangre nggak baru nih aroni development ni rang pan dohor saja. Last year deh, kisah mana no? Last year dah. 사람이 푹 꼬래라 우스랑도 거럭사 어머 로만 스크립이야 어머 잉글리시 스크립시 아우버 로만틱 시푸 로만 스크립 따모 아버지 생명을야 뭐라 해 뭐라 너 그만 나와 보내 해자 와나카 가서 필름 달성도 아따마디 사탁리 하지 마시고 얼마나 Jatan Kulungka, happy Holi. Happy Holi ni jerawa jatan nokung by nokuni nokurok by tong thok sa thoke. Jatan tong lai ni bagai wan chok lai jak. Pia ba sini titi edisini staff. Sini titi edisini employees ro ni bagai bilai ke khobor hanya. Rajya Sarkar jispa saitung di je additional 6,600 কোটি টাকা রাং রহবো additional রাং কবাংমা রহমানি বরক সঠিক জায়গা ব্যবহার খাইয়া হनै রাজ্য সরকার যেসফানো সাদি ফিয়াবা ফ্যাক্ট হিংকেও মাহাই তিনি 3 তারিখ কাই দंहा মিয়াও নো বরনি স্যালারি হাওয়ানি নাংমানি চিনি additional on staff deputy staff যত তংনাই রদি লাইকে কপাল হাইয়া ও হলি জরাও বরনি স্যালারি হাইয়া বাবু তিনি সিজরা কন্টাক্ট খাইখা ফিয়াবা বরক tabok sejora tabok prai 12ta taimoi tongo 12ta jorao chini titi edisini staff roni employees roni bagai salary tabok jora release khaijeya kasaroi tongjau amongkha fact ingang hasteni lokronu sanani musugu salary porjonto thik mote rohoya hanke edisini employments ni rights no porjonto boro rohoya hanke chini bad baki development bor jaga boro rokhaba অথচ রাজ্যবাসীনো গোমরা খাই দঙ্গো বেবাকুব বানো দঙ্গো যে এডিসিও অনেক কিছু রাং রহখা আং সানানি মুসুগু দিনে ভারতা তামানি জরাও পর্যন্ত চিনি এমপ্লয়িসনি স্যালারি গৈ গোबांमा স্যালারি আনো ফোন খাই এমপ্লয়িস गोबांमा एमप्लयिस आनो फुन खाइ सावो साबसिनि स्यालारि बर मानाय जों सामु खाइमिया हायके जों माहायके बाहायके तंनाय हलि जराव बाहायके चिनि नखुराव बाय जों तंथलाय तंनाय रहि गोबांमा एमप्लयिस फुन खाइ सावो बरक ताबो बाध्य हायसि जे माहाय जराव कक्ति सावनि बागै एमप्लयिस प्रति मासे बरनि 1 तारिख 2 तारिख के स्यालारि उमै थाङो फियाबासिनि एडिशनल स्टाफ के ताक पर्यंत स्यालारि अनिश्चित ख सिक्युरिटी करिखो जे तिनि रां फाइनाय फाया बफ्र फाइनाय साइमेया राज्यबासी रक जतनो खबर नावै नायनाय बायदि जे अमा प्रेक्टिकल दे ना आं दाला देसा जिनिति एडिशननि स्टाफ रकनि अवस्था ब्लेखे ताबकनि जराव दुर्भाग्य नमस्कार खुलुंखा चिबाई मैं आज फेसबुक लाइव में बहुत दिन के बाद आया हूं क्योंकि मुझे दो इम्पोर्टेंट बात करना है। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपने अपने सामने देखा है कि इलेक्शन कमीशन डिले करने की कोशिश कर रहा था, सितंबर में इलेक्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जितने कड़ाई से अपना डिसीजन दिया है और कहा है कि अप्रैल महीने तक उनको एफिडेविट फाइल करना चाहिए और आपने वीडियो भी देखा है। इससे क्लियर मालूम पड़ता है कि लोगों को गांव में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए कौन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये तय हो चुका है कि कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि पैसा गांव में आए, गांव के जो काउंसिल होगा, जो चेयरमैन होगा, उनके हाथ में आए, अपने ही लोगों में पैसा रोककर रखना चाहते हैं। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा है कि गवर्नमेंट अननेसेसरली डिले कर रहा है। आपने देखा होगा, मैं अकेला सुप्रीम कोर्ट गया। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर जस्टिस लाना पड़ता है, आप लोग प्यार से बुबागरा बोलते हैं, लेकिन अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर आपके गांव में इलेक्शन हो, इसके लिए मुझे जाना पड़ता है, खुद का पैसा खर्चा करना पड़ता है, महीनों साल लग जाता है, तो एक गरीब आदमी
जिसको अपने गांव में डेवलपमेंट चाहिए, जिनको खुद अपना डिसीजन करना है, चॉइस करना है, उनको क्या कष्ट होगा इस देश में। दूसरा पॉइंट है, और ये इमीडिएट पॉइंट है, और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आज 3 तारीख है, कल होली है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक पैसा हमारे टीटीएडीसी के स्टाफ के लिए, या जो स्टेट गवर्नमेंट से डेप्यूटेड हैं टीटीएडीसी में, उनके लिए पैसा रिलीज नहीं किया है। हमने कई बार चिट्ठी लिखा, बात किया, लेकिन अभी तक कोई वजह नहीं देकर स्टेट गवर्नमेंट ने सैलरी रिलीज नहीं किया है। आपका दुश्मनी मेरे साथ हो सकता है, लेकिन गरीब लोगों को क्यों आप मार रहे हो? टीटीएडीसी में सिर्फ हमारा टीटीएडीसी का स्टाफ नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनका भी स्टाफ है, वो भी डेप्यूटेड है, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका दुश्मनी मेरे साथ है तो मेरे ऊपर निकालिए, गरीब लोगों को क्यों आप तंग करते हो? कल होली है, यहां में कुछ लीडर्स बोलते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। होली का त्योहार में अगर कोई अपने बच्चे के लिए, या कोई अपने बीवी के लिए, या कोई अपने परिवार के लिए कुछ तोहफा देना चाहता है, तो सैलरी नहीं मिला। अब 4 बज गया है, आज 3 तारीख, कल पूरा बैंक बंद है, 4 तारीख होली है, और आप होली के दिन में अपने ही लोगों को, राज्य के लोगों को आप तकलीफ दोगे क्यों? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। पॉलिटिक्स, राजनीति के नाम में आप नागरिक को क्यों सताते हो? ये कभी नहीं हुआ पहले। विप्लव देव भी जब स्टेट के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन फाइट किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये सिर्फ मेरे खिलाफ अन्याय है कि सबके खिलाफ अन्याय है? ये देश हम सबका है, त्रिपुरा हम सबका है। पार्टी अलग हो सकता है, लेकिन राजनीति के नाम में गरीब लोगों को इतना तकलीफ देना, या विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं कराना, या अब सैलरी नहीं देना, आप कब तक ऐसा दबा के रखोगे? ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज मैं पावर में हूं, कल कोई और हो सकता है, लेकिन आम जनता को सताना, इनको अपने बच्चे को का फीस भरना है, त्योहार में कुछ खरीदना है, आप ऐसे क्यों सता रहे हो? क्या वजह है? आप एक्सप्लेन कर पाओगे? अगर आपका सैलरी एक दिन लेट हो जाता है ना, तो आप आग लगा देते हो, और जब गरीब को सैलरी टाइम में नहीं देते, त्योहार के टाइम से सैलरी नहीं देते हो, तब आपको उनके लिए दया नहीं आता है, दुख नहीं लगता? तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों ये हो रहा है? वीसी में अगर इलेक्शन होगा तो जिसको आप वोट करेंगे, हर वीसी में मिनिमम 50 लाख रुपए तो साल का आता है। ये 50 लाख रुपए आपके रास्ते के लिए है, आपके पानी के लिए है, आपका डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन मैं ये भी आप नहीं दे रहे हो। आप चाहते कि जो आप ही के लोग हैं उन्हीं के हाथ में पैसा हो। वीसी इलेक्शन में गांव चूज करेगा किनको आना है, उसमें भी आप कंट्रोल करना चाहते हो। ये मॉरल करप्शन है, और ये मैंने पहले नहीं देखा। मैं जानता हूं कि बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे फोन करके बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं उनको भी एक बात बोलना चाहता हूं, ये बीजेपी, मोथा, सीपीएम, कांग्रेस का बात नहीं है। ये एक छोटा सा स्टेट त्रिपुरा, उसमें हम सब तो हिंदुस्तानी हैं, उसमें आप ऐसे सस्ता राजनीति करोगे, ये मुझे उम्मीद नहीं था। मैं फिर से अपील करता हूं विकास देव वर्मा को, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, जिसके ऑफिस में ये फाइल पड़ा हुआ है, ऐसा घिनौना काम मत कीजिए, वरना ऊपर में ईश्वर है। और मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मानिक शाह को भी ये बात मालूम होगा।
लेकिन ऊपर में ईश्वर है। और आप ये फाइल को रोककर गरीब लोगों को होली के पहले, आप खुद होली नहीं मनाते हो, वो ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन दूसरे लोग जो होली मनाते हैं, जिसका घर चलता है सैलरी से, उनके ऊपर ये अत्याचार मत कीजिए। रिलीज द मनी और यू विल हैव टू पे द प्राइस, नॉट बाय प्रद्योत but by the people themselves. I'm sorry, there are different ways of doing politics, but this is not the right approach, making the poor people suffer. Imagine if this happened to you. अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला है तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। पहले भी we have fought elections. Biplab Deb was the chief minister. He never did this. I'm sure even the Honorable Chief Minister of Tripura, Manik Shah ji, he does not know what you're doing. Don't play such sort of politics which damages people, societies, lives. बहुत लोगों के घर में लोग बीमार हैं, उनको दवाई के लिए रुपया चाहिए, बच्चे का ट्यूशन के लिए रुपया चाहिए, उनको आप डिनाई कर बहुत गलत चीज कर रहे हो। सजा देना है तो मुझे सजा दो, मैं तैयार हूं, लेकिन उनको सजा मत दो, क्योंकि उनके घर में उनका चूल्हा जल रहा है। बेलाइनो हमबाई, थैंक यू, जय हिंद, तिप्रासा दोफा आइक लोकथो, तिप्रासा जाति आइक लोकथो। Sacrifice the Ganakasi son of the Jonathia, the name with the presentation, or South person, football winner, but I'm not going to put someone in the way, gave us all a following the way, Janawa Asobi, I'm going to take it up on another. The other is in one category. Para lagi kita dengan orang lain. Sini community hall Ketal, sini Thitangja, Nogendro Jomatia, Bone Mumbai, Kaisa Momo, Naranai Hanai, hall ni Mung Halai Mani. Zepro or hall of highway, cultural program Kainai, Rusalai, Musalai, Cox Halai, Apron K, Nogendro Jomatiano, Muitomana Jat. Bosbabu, Botama Kaitan Kasini Bagu, Bonomoi Tomanaja, Noichun, Bum Parka. Siniti EDC, Jeffro EDC Mayako, Sinoro Buraro, Okra, Zototon, Boro Kes Haimana. EDC no Sobak Kaine, main leader of the Bisingo, Koroksa Ke Nogen Rojomatia. Monokari, Drau Maria, Samasron Tripura, Horina Debolma. Table Osonko Neta Borom 1967 ni sini edisi Maronai ni coba kaitana. O edisi Tuesdays ni netri coba kaitana edisi ni fasal sana inke jo to Tiprasa. Tini edisi temani bagai borok coba kaitangka. Sini bagai, tabok ni generation jun tabok tong nai roni bobi chod ni bagai. Afro Zorawo, wasong nai 1967. Afro Zorawo, sini bobi chod no wasong gui, borok sobak kailan ka. Otoso, haste gunanggui, edisi no badodi state into Saratri Prawo, o edisi sobak kailan ni kuno mukumu segerika. Sungti Pramotha Party Maharashtra Netrite
जों फाइमारि यागल'सै एडिसि सबा खायनायनो जों तुरु बरम रनानै बे बरमनो मैतो मारनानै जों जेखाबो बनि सिगाङाव जों स्टेजआव खायलायखा खबलंगो जोंनि नगेन्द्र जमातिया सामसरन त्रिपुरा बरनि स्टेजआव मोटी फट' खायनायफोरनो सिनिद्र ताबक जों अर जागा बसकागो नगेन्द्र जमातिनि मोटी फट'मा बसकागो के खायलायनाय जाहाथे जों जतनो सिनिनाय जाथायसै बनि नाहर मोनमाबो बनि आइडियोलॉजी तुमाबो bo chini ti prasaro ni bagai tema khaini moso jakate khai polanka boni lama te chung buska go hina ni nago o jinista buito manaja gen 1967 ni chimi boroni life na sacrifice khaibe apro jora borok sakri na na hinke nai to mau sakri ni bagai nawasi khari phaisi offer ya phai tom phaibe apro jora bo sakri khai to ma khamang jodi bor dom khani bangai samang tangni musu jaya ke dom khani bangai bo soba khaini musu ya ke chakri khaima khamang jomatia ni bisingo second base graduation pass ne roboro apro jorao chakri mane maidin fail hingechi 90 sal hogechi chakri aida jo sorkar tak boro mantri tom krochi chini boro ni apro jora limitation busuba konmete maidin fail rokhe pore nai hinesi pore parani boro ro sakri mamani bagai kintu bo 1967 no sakri no lathi rogu dofani bagai samang khaiga tabok jeng boro edisi soba khai edisi makha jepro edisi maya ko apro ke kabangna chini boro ni bisingo ulta prasar khaipe edisi ba आसामनि बागै सिनाजागो शेख सिदुल आसामनि बागै सिनाजागो नगेन्द्र जमातिया सामसरन त्रिपुरा सगदै गोबां नेता र जनगण बोकापा नबनानि बागै सि एडिसि सबा खायरबो एडिसि माया जेसपा माया खायनिसि प्रचार खाय किन्तु जों थासा के सबा खायमानि बागै भारतनि संविधान पर्यन्त संशोधन खाय एडिसि रयमा रखा তিনি বরক সামনে এডিসি মাওয়াইছি जों अर जागाव एमडीसी ईएम सीएम चिनी जोनाल चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन सब जोनाल चेयरमैन और निबो जेडीयू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो फाइ তিনি বরক চবা খায়া হিকে एडीसीओ ना कर्मचारी तंनाय ना एडीसीओ ईएम सीएम एमडीसी तंनाय किंतु बरक नाहाफ्रो चिनी दिप्रासानि बागै हि चबा खायखामनि बागैनो एडीसी मामानि परे जे सानाय रबके पावर मसमा फालिया जतनि बागै जेहेतु सावै थांखा इंगेबा जे पार्टी प्रचार खाय गप्लाय नाय बनो फाइबाय था তিনি তাবকসং মহারাষ্ট্রের নেতৃত্বে বহাইনি যে চিনি সাংবিধানিক অধিকার চিনি ত্রিপুরা একর্ড চিনি ইকোনমিক রাইট এডিসি এম্পাওয়ারমেন্ট যে তাবক সাউই তংমানি তাবক ত্রিপুরা মথা তংনাयनि बागैया हानि अधिकार नि सामानि ताबक त्रिपुरा मथानि सिमिया हाइजि जत त्रिपुरा बरनि बागैसि তিনি বাক্সা বুঝিয়া হয়তো এডিসি দখল করব হাই হিনে সাইড নাই র এডিসি দখল খাইনে মিন্স তাম্বা বরক চিনি এরিয়া নো জেনারেল এরিয়া সোনা নাই বসে এডিসি দখল করব মানে তিনি অর পিত্রা কামিনী বলম দাইকং দংলে ও বলম রিজার্ভ খাইজাক পিত্রানি থাইপল হাথাইনি কোয়ানি যত জানজা দাইকং জানজা বলম ও বলম রিজার্ভ বৈনি কামিনী বুফান মাতায়া ওয়া মাতায়া বল মানায়া ইবেন দিয়া মাফায়া তানি কে ব পিত্রানি বাগৈ সি রিজার্ভ থাইপলनि बागै सि रिजार्भ कोवानि बागै सि रिजार्भ गेचुं पारानि बलंदार मानि वसासि बैनि एरियानि बैनि पारानि मिया माफायाहि रुल्स नाजा तिनि नि बसा खरनि तंहा के दुई कानि जागा तंमानि जन कानसाके पागोहा ओ जागा जन कानसा पाजा बुताबो बुफाय नमासेया बुफायंबो बुता नमासेया बसिनिनो नों बुफा पागो मानि তিনি भारतवर्षनि संविधान जोनो पागोहा 6 शिड्यूल ত্রিপুরা बागैसि
sini Nogendra Jomatia son sobak kayu edisi area hene kongkai rozaha omosi omoti prasani orang jaga bui makaya bui matongya orang bui casbas makaya orang bui dokoldari makaya hai hene pago jaha nini bupan nono besar taku mino jaga pago ha borok taku ni koi sama sele ya tarpore buta bupen sele na ke baki neba omo beani Bharat ni সংবিধান Sixth schedule ni সংবিধান o sujak tongo ADC area no non ADC senana hingke parliament pass kaino Delhi ni parliament o si ADC area no non ADC senana hingke bill pass ma kaina অথচ ADC দখল করব নাই নগর পঞ্চায়েত ni মংরংই ni নিউ টাউনশিপ প্রোগ্রাম ni মংরংই nini special economic zone ni mengdoi sini ADC area no borok jaga dokol khaini nai dong gamos amar tabo apro jugo Nogendra Jomatia songwa soboi khai kalamani no जों tabo rokha khayoni chini responsibility oro holo tongnai jol toni daitto haichi bono जों rokha khayoni sudo oro holo tongnai siya Joko kami amcai ni dubuno जों sawi omo tini rokha khayoni daitto hone जों masanai omo party ya haisi ADC pai namane omo ti pramotha party pai nani ya ti prasani jaga wagui thangmani hainai haisi hingga omono जों rokha ma khainai tabok je ADC no ADC ti pramotha phaibeni pore 5 বছর তোমা খাইখা হিসুনাই ro tini oro hall phaiboi boro oro ni bason ro phainai jo koyekdin pore jehetu omo tini hall inauguration khai kalangna ha tabo boro oro bason ro phainai oro bason ro ni sungnai ti pramotha tama khaikha hi bagma o chung inauguration khai kai phiha oma hake sara tripura chin community hall tangja ro inauguration khai jago ha soi জনসভা nini জনসভা খাইয়া nini hall সভা খাইয়ে বড় আর নো কইসন খাই অমত তোমা খাইখা এক সময় চুলুক খাইছি চিনি তা মসনে hall তাংজাগো নো সুলালাই রজাগো নো চিনি ব্রিক সলিং রজা চিনি থাংগই আর জাগাও প্রোগ্রাম খাইয়ে তোমা খাইখা দিছি নি সামানি নো যে জাগাও বাসন লবো আর নি লাইট সুলালাই চুঙ্গো আর নি আসল জানাই রক তঙ্গো আর জায়গা ti pramotha senamani bosi tini bubagra naimani tama omo chini odikar je agi niti uses ni neta rok sawai thangmani no जों tei bukra khayoni tini jomi pherot andolon chini okran jotosi jomi pherot andolon hi choba khaipro শুধু ti je sumi borok sini jaga manane hi choba khayable joto mabai khable tini chini maharaja bahai ni soba khaibani hani odikar hi chamani ti pramotha chini maya haisi joto ti prasa manai haisi ge bono जों गामिनि borok lugurokno जों joto no salaibani daitto dong tini जों ADC 100 টাকা ও 2 টাকা মাত্র ফান মাও ADC কর্মচারী খাইনে রতাবো দং চিনি জেডিও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার চিনি IAS ni staff dong tini sundi যারা তাবক সানাই র তুমি সা ADC তে আমরা 6600 কোটি টাকা পাঠিয়েছি সানাই র tini sundi tini বেতন মায়া ko 3 তারিখ কাই তো খানা বুমাইয়া বনি পরে বুমাইয়া বফর মানে ঠিকনা করি হাইছি অথচ বড় মানে গিলা মারা গহলা হাইসাও চিনি ADC ni staff ro timely বেতন সাসি মাংগ্রাইয়া development ni fan to bado di haisi gasu kotor sayawi जों samung bai phunungnai haisi chini ADC ni je fan limited phaimani no जों sothik jagao जों samung phunang tongo plus chini itihas chini laibuma gmai thangja no जों preserve khainai promote khainai focus khainai hini जों wanso haibang no जों tini omo hall katal tini chengkha o hall Nogendra Jomatia ni mangmarmani omonu kacha nahorno jate dihi saya जों borono naisireya phiaba je oro han bamoi chobak khainai han rokha khainai han busa bono जों oro jaga dongni musu tini जों han busa hi churi laipano gubai सरकारि भाबे जोंनि एम साइथांखा oro tongnai
हानि प्रचार सेबानि तो याक किसले और हलो तो ना सेबा सेबानि नक थाई प्रचार तो 2-3 जन छी অথচ जों हानि बोसानि दसलाय তিনি বাজারও মোবাইল পাইদি গড়ি পাইদি গাড়ি পাইদি যত নং ক্যাশ মেমোর হবই গাড়িनि রেজিস্ট্রেশন মাখাইनाय बाइकनि রেজিস্ট্রেশন माखाइनाय মোবাইল পাই হেঁকে IMEI নাম্বার হবই নেই বুমুং খায় হজানা কিন্তু হা হেঁকে চিনি বুমুং করে অথচ চিনি বোমা বুফা চুচু নাই বড় হাজার হাজার বছর দংফাই হাজার হাজার বছর দংফাইছে जों हानि न हेঁকে জায়গা বুমুং করে এক সময় অমাহাই সরকার ফাইনো যে হানি বুমুং করে হিকে নখারি হলে আপনার সেবা কক্সানায় যত নখাই থাকবাय হে রিপ্লাই জানায় তাও আগতলাও হকার সनै রিপ্লাই যা তंबाय সরকার দেশ নাবৈ ওয়াইছে দরজা তৈ ফেই বলদজা তৈ ফেই দোকান পাট সবাই লাमा वारो दं চিনি কামিও ফাইনাই পিত্রা কামিও ফাইনাই কোয়াল কামিও ফাইনাই যে নক থাই প্রচার করে থুক নখারি হলে রুকনায় नों हानि बोसानि साइ दङ जोंनो हानि अधिकार छिरलिया हाइथि बनि बांगै चिचिनि महाराजा हानि अधिकार मारुनाय हनै चबाक खाइ दङ तिनि और जागा कोनो पार्टिया तिप्रासा पहिलाव आं साखा चिनि एडिसि खंकाय जागो जों सिमि सिंवानि नाम हाइथि और जागा बैनि बांगैया हाइथि गे जों आसो गोबां सालिया जों अमन मैत मानार लायनाय जे चिनि महाराजा जों महाराजानि गाइडेन्स बाय एडिसि सालाव तमानि महाराजा जोंनो प्रटेक्शन खायनि मुसुमासो चिनि भबिष्यत सोनानि मुसुमानसो चिनि चरायनि भबिष्यत सोनानि मुसुमानसो बै आगरतला तंनाय रक सोनानि मुसुया हाइथि तिनि भोट गानाय एडिसि इलेक्शन फाइनाय बिसि इलेक्शन फाइ दङ आप्रो गेननो हाजां माने हाइके फुनुं फाइनाय हाइथि कय सान बिसा तासारि बरफ जोंबाय थै गोरोंया हाइथि सुजाक जोंबाय थै गोरोंया बरफ जोंनो जेसेबां काहि खाया हाइथि जोंबाय थै गोरोंजा बसासि बरफबाय दंनाय हे बिसा तासारि हाइथि बरफ सासि बरफनि कौनावै जाव और जागा हाइके साइदि हि होजानाय हिंगे बरफनो मा साफायनाय तिनि चिनि कामि आमसायो सिमिसि बरफ दं तिरो फाइमाव चिनि कामि आमसायो फाइयो सिमिसि बरफ किरिरो माव অথচ ওয়াইসটা খানাগ্রা যে এডিসি এম্পাওয়ারমেন্ট মারনায় এডিসিনি যত তিপ্রাসার হানি পাড্ডা মারনায় কোনো দিনও সামানি খানাগ্লা খাইছি বরফ जोंनो শুধু সানায় और दल ताथांदि और दल मिटिंग ताथांदि रेगा तांगया बुरा बाता रया राबार बागान रया बस मिसि सानाय किन्तु नन वाइसटा साफाइग्ला निनि हानि अधिकार नाय निनि बुरा बुरि बाता रनो बरो सिसि सिगिरनाय हाइछि निनि तिप्रासा एकट खायनाय कोनो दिनो सागला जों एडिसि एम्पावरमेन्ट सामानि बा चिनि तिप्रासा हावनि बागैसि कायसा पार्टिकुलार पार्टी हावनि बागैया गांगासो गोबां सालिया जतन हामबाय जतन खुलुमबायखा चिनि बरं गोनां नगेन्द्र जमातिया बनि हल बाय जों खायनाय न जों काहाय के हल रक्षा खायै फायनाय साल जों जतन खायनाय दिनानै एलाकाबासि हामबाय खुलुमबाय Nama him kini buku hadu dalam tay
হাসলাম নিতেবার টোটাল আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন এখন অব্দি, যে রিপোর্ট পাইছে 26 জন। তার মধ্যে ত্রিপুরামতা থেকে 22 জন যুবক এবং যিনি গুতম দেববর্মা, উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজে। আর টিএসপি মানে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, আমি একটু যেটা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম, যেটা ত্রিপুরামতা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ব্রজগোপাল দেববর্মা যিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং আজকের ত্রিপুরামতা যিনি যারা যুবকরা 22 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি 45 কমলপুরের যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক ত্রিপুরামতা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন। এবং যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবেন। 24 জন, 22 আর 28 জন, 26 Hambai, Kolombai kaya, Jotonono. Bela-bela kan hambai Maya Farok ini sini Narendra Modi sini samu nahamu tai sini Tripura Hastani sini Sir Bipin Deborma Boje General Secretary Mono Nahari dini Koprok tai dini samu Bogui dini Hapka Hapmangi Isingo Bekhawa samu tangan sini Borok Fanibali Samuntangan si Tiprasar Mundoi Samuntangan bagi ini adalah training mereka. Lainnya ni pal baksa ke mereka sini hasilnya basun sasa, सबका साथ सबका विकास ni se kok mau baik je, atau semai tanglai je Samuntang jadi tu mana orang kaham kelai saya mana ni tebo tanglainya ni pun ni aku dah pakai. Sungguh saya mana tu 5 বছর আগে kalau asa kelai mana sini Tripura tahu je Samuntang tu melo tahu Tripuraland sampai kerja, kita Tripuraland sampai bekerja. Mungkin kabang mah komitmen no compromise kerja, last fight kerja, macam fight no sini kumulung eba edisi go sini Tripura kumulung ini bagi sebab pasta go sorsen muka, mesti joroti develop muka aku betul saya mana ke kurang mo ada bertanya kok sini banglai tu saya Kabar orang mungkin khap lekin baizat khap jat ke tebo kaham thai sem pakai bal pasal ke itu tahu kaca ke se samukai tu mungkin apa sem direct no Tripura Mata tongli batamo Tripura Land tongli batamo joto na alliance kalau direct BJP habi samukai mana itu tu best no apa lah mau koi na ya raksa kita pun buat songkha kami tonai ba Hato pandai Samuntang naik deh, ham hai je wajib kan keba, ham tadi nama keba, jotono hai direct sin BJP je सबका साथ सबका विकास हम जब ऑफिस के लेकिन हम कुंगनाई di waktu ini hai kenapa যারা এখানে এসেছেন, অ্যাকচুয়ালি আমার নাম ব্রজগোপাল দেববর্মা, আমি ex-TSP অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ছিলাম। অ্যাকচুয়ালি দেখতে পেয়েছি এটা বাস্তবের সাথে যেগুলো চলছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল নেই। যেটাই বলে পার্টি করছেন কিন্তু বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল দেখতে পাচ্ছি না। সেই কারণে যেহেতু সবাই জয়েন্টলি কাজ করছে, মাথা বলুন, টিএসপি বলুন বা আপনার আইপিউটি বলুন, সবাই জয়েন্টলি যেহেতু কাজ করছে ডেভেলপমেন্টের জন্য, আমরা সেই কারণে ডাইরেক্টলি কাজ করাটাই ভালো বলে মনে করলাম। সেই কারণে আমরা আজকে বিজেপি পার্টিতে জয়েন করেছি। ধন্যবাদ। আজকে
পবিত্র দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সমস্ত রাজ্যবাসীকে এবং সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমার তরফ থেকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশেষ করে আজকে আমাদের যে জয়নিং প্রোগ্রাম, এই জয়নিং প্রোগ্রামে উপস্থিত আমার সাথে আমাদের প্রদেশের মিডিয়া ইনচার্জ আমাদের সুনীতা এবং আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা সাড়া দিয়ে আসার জন্য। আজকে যে মূলত জয়নিং সেটা হচ্ছে ত্রিপুরামথা এবং টিএসপি এবং যারা সোশ্যাল বিশেষ আমাদের জনজাতি সমাজে আর্টিস্ট যেমন বাপি রূপিনী, আমাদের বাপি রূপিনীর নেতৃত্বে প্রায় 24 ভোটার আজকে ওনারা আমাদের দলে সামিল হচ্ছেন। তার মধ্যে ব্রজগোপাল দেববর্মা, যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি টিএসপি যখন ত্রিপুরামথা হওয়ার আগে এই পার্টির নামেই কিন্তু তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছিল গত 2021-এর যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে। এখনো বর্তমানে সম্ভবত এই টিএসপির নামে ওনারা পার্টি রেজিস্টার্ড আছেন এবং এই পার্টির যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা, যিনি আমাদের জনজাতি সমাজের আর্টিস্ট, ওনার প্রফেশনাল, উনি সিঙ্গার। তারপরে ত্রিপুরামথা থেকে বিশেষ করে যুবকরা, আমাদের কমলপুর বিধানসভার যে প্রায় 22 জন যুবক, যারা জনজাতি যুবক, তারা আজকে আমাদের দলে সামিল হচ্ছে। টোটাল প্রায় 28 জন ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হচ্ছে এবং আমি নবাগতদের আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে স্বাগত জানাই। তো আমি একে একে সবাইকে উপরে আসার জন্য আমার অনুরোধ থাকবে। প্রথমে ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা। My dear Triprasa people, आपने इतना प्यार किया है, आपने इतना सपोर्ट दिया है, सबसे बड़ा ताली आपको होना चाहिए। एवरीवन इनको थोड़ा सा अगर आप मुबागरा का बात सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा शांति होके चुपचाप सुन के मुबागरा का बात सुनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा शांति, चुप होकर मुबागरा का बात सुनिए। इधर मोर हिलाओ रे आज से 6 साल पहले जब मैंने विजय रामफल के साथ, जगदीश देवबर्मा के साथ, रंजीत के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मैंने एनआरसी का केस फाइल किया था, तो मेरे ऊपर कांग्रेस से प्रेशर आया था, जनरल सेक्रेटरी का प्रेशर आया था कि आप एनआरसी का केस को विड्रॉ करो वरना पार्टी से आपको हटाया जाएगा। बहुत लोग ने बोला कि महाराजा कांग्रेस का पोस्ट नहीं छोड़ेगा, एनआरसी का केस छोड़ देगा। मुबागरा ने अपना जाति के साथ इंसाफ दिखाया। मैंने पार्टी छोड़ दिया लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ा। उसके बाद यहां में हमारा रियांग लोग है, हमारा ब्रू लोग है। कंचनपुर में मैंने एक संकल्प लिया कि अपना
रियांग को, जिसको डुम्बुर से, जिसको हमेशा उसके ऊपर अन्याय हुआ, बुबागरा उसको कैंप में नहीं रखेगा, त्रिपुरा में वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मान से जगह देगा। सब लोग ने बोला नहीं होगा। कंचनपुर में नहीं होगा, त्रिपुरा में नहीं होगा। बुबागरा ने बोला होगा, अपना रियांग को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा। सबने बोला नहीं होगा। आज रियांग त्रिपुरा में है और वही रियांग जो मिजोरम से उनको खराब रखा गया था, यहां में आज है। 2023 के इलेक्शन के सामने कुछ लोग मीडिया से सबने कहा बुबागरा असेंबली इलेक्शन का पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, बुबागरा इलेक्शन के पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, अलायंस कर देगा। किसी ने बोला कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, किसी ने बोला बीजेपी के साथ। मैंने बोला ये चिकन पार्टी है, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं मिलता है हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तीसरा मौका अकेला लड़ा और आज सबसे छोटा पार्टी त्रिपुरा में सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन चुका है। उसके बाद सबने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिस्टर मिश्रा नहीं आएंगे। कौन है ये एके मिश्रा? कौन है? कहां है? नहीं आएगा। बुबागरा बोला आएगा। सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन एके मिश्रा आया। यहां में भूख हड़ताल करने के टाइम अपने ही तिपरासा लोगों का कुछ लीडर्स लोग ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगा। लेकिन आज गवर्नमेंट ने राइटिंग में स्वीकार किया है कि त्रिपुरा में पहले गलती हुआ है और उसको ठीक करने के लिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर आएंगे। इसी हताई कतौर से मैंने बोला था कि मैं भूखा जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा। ये विक्ट्री बुबागरा का नहीं है, ये आपका है, हमारा गरीब तिपरासा का है, हमारा मां का है जो बच्चा को पेट में 9 महीना रखता है लेकिन जानता नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक जीत है। हमारा टाइम तो गया, अब आगे का बारे सोचना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचना है। यहां में जो भी है, मैं सबसे पहले जिसने हमको हेल्प किया, कोई बड़ा नेता नहीं, पवित्र भक्ति ने मेरे हाथ में ये बांधा था, ये सूत्र। यहां में आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई मंदिर में कर रहा था, कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में कर रहा था, कोई मस्जिद में कर रहा था, कोई चर्च में मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। आज मुझे गर्व लगता है, महसूस होता है कि हम लोगों का बुकुंग बारा ने बिना बंदूक उठाए, बिना वायलेंस के, बिना कोई भी झगड़ा करके शांति से हमने अपना आवाज को दिल्ली में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। ये सिर्फ हुआ क्योंकि
थानसा था। अगर हम लोग देव वर्मा बन के लड़ते, हम लोग जमतिया बन के लड़ते, हम लोग रियांग बन के लड़ते, हम लोग रंगखौल, दारलोंग, रुपिनी, हम लोग मॉलसोंग, त्रिपुरा, जो भी 20 का 20 दारलोंग, 20 का 20 कलोय, हम लोग ये बन के लड़ते, कुछ नहीं मिलता। आज हम लोग बुकुंगबारा बन के लड़ा, नारबुंग बन के लड़ा। और आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जोश बहुत हाई है आपका जोश बहुत हाई है। लेकिन इससे पहले भी टीएनवी का अकॉर्ड हुआ, 3 सीट मिला, लेकिन और कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी एटीटीएफ का अकॉर्ड हुआ, एनएलएफटी का अकॉर्ड हुआ। यहां में एनसी बाबू अब नहीं है, लेकिन मेवाड़ है। आईपीएफटी और बीजेपी का कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ था उस समय, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मिलने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेट करो, खुशी का दिन है, होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है, लेकिन काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। काम को पूरा खत्म करने के लिए डिसिप्लिन, परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमको लेना पड़ेगा, वो मैं लूंगा। बच्चा पैदा हुआ है, उसको बड़ा करने के लिए हम सबको मिलकर एक संग काम करना पड़ेगा। यहां में पॉलिटिशियंस है, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस का ये बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये नेगोशिएशन में, ये कमिटी में मुझे ऐसे तिपरासा मिले जो अपना इतिहास के बारे जानता है, जो एकेडमिशियंस है, जो टीचर्स है, जो जानता है। ऐसे तिपरासा को ढूंढे जिसके पास जमीन का, कानून का ज्ञान है। ऐसे तिपरासा को कमेटी में लाए जो लॉयर है, जो समझता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्या है। ऐसे तिपरासा को लाए जो हमारा इतिहास, हमारा सभ्यता, हमारा पूजा पाठ को जानता है। ऐसे तिपरासा को लाए जिसके अंदर लालच ना हो, जो ईमानदार हो, और जो ऐसा कानून, ऐसा आईन पास करे, जो कमेटी में लाए कि वो हमारे भविष्य को, हमारा भविष्य को बचा कर रख सके। आज तिपरासा भूमिहीन है। ये जो जमीन में हम लोग बैठे हैं, ये किसी के नाम में नहीं है। आज से 75 साल पहले ये आपका माँ बाप, आपका दादा का जमीन होता था, आज नहीं है। ये जमीन को, अधिकार को वापस लाना है। शिक्षा में हमें ऐसा शिक्षा चाहिए जिससे कल आपका बच्चा खुद बिजनेस करे, खुद नौकरी मिले। सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हमें ऐसा शिक्षा चाहिए कि कल आपका बच्चे का नीचे भी 10-15 लोग एम्प्लॉइज हो। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा ड्राइव नहीं करे, आपका बच्चा पीछे बैठे और ड्राइवर कोई और हो। ऐसा शिक्षा देकर आपको उठाना चाहता हूं। यहां में हॉस्पिटल का कमी है, थोड़ा दूर अंबासा, उसके बाद भलाई, साउथ, कोरबुक, गंडोत्रिसा, वहां में लोग डायरिया, मलेरिया, डेंगू, मेनिंजाइटिस से मरते हैं। हमको ये हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है। ये पॉलिटिशियन से नहीं होगा, कानून से ठीक होगा। आज तक सिर्फ असेंबली इलेक्शन, लोकसभा नहीं, सिर्फ असेंबली इलेक्शन के टाइम ही सब लोग घोषणा पत्र अनाउंस करते हैं।
हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमको वोट दो, हमको ये दो, हमको ये करना है। इस बार हमने असेंबली इलेक्शन के बाद 1 साल ऑपोजिशन में, विपक्ष में बैठने के बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, आंसू बहाने के बाद, आपका सैक्रिफाइस, बलिदान देखने के बाद आज हम लोग यहां में पहुंचे हैं। ये चांस हम सबको मिला है, ये दायित्व मुझे भी मिला है। अगर यही दायित्व को मैं भूलकर अपने बारे सोचने लगूं, स्वार्थी होने लगूं, तब किसी को कुछ नहीं मिले। वो क्या बोलते हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है। यहां में मेरे साथ बहुत सीनियर लोग हैं, विजय बाबू हैं, विजय रंगफल हैं, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। यहां में जगदीश बाबू है, उमा बाबू है, हंसो आया, हंसो काम दे, सब लोग हैं यहां में, सबने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इस बार हमको बहुत मणिपुरी ने, बहुत मुसलमान ने, बहुत बंगाली ने बहुत हेल्प। एक बात, एक बंगाली आदमी आकर मुझसे कहा इस बार, बोले कहा महाराज अगर आप हमको जगह नहीं देते, महाराजा वीर विक्रम अगर आप हमको 1946-47 में जब अनडिवाइडेड इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था, उस समय अगर आप हमको त्रिपुरा में अपना बॉर्डर खोल के जगह नहीं देते, तो आज हम अपना धर्म को भी रक्षा नहीं कर सकते। आज हम हिंदू हैं क्योंकि महाराजा ने हमको जगह दिया। आपने बहुत बंगाली से भी मुझे फोन किया, बोला हम आपके साथ हैं, आप हमारा विद्रोह मत कीजिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मीडिया के सामने बोलना चाहता हूं, मैं अपने घर में चूल्हा जलाना चाहता हूं, आपके घर में चूल्हा बंद नहीं करना चाहता हूं। अगर ये आप समझ सकेंगे तो त्रिपुरा आगे बढ़ेगा। किसी को डिप्राइव करके, किसी को बात देके आप एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो एडीसी एरिया में त्रिपुरा का भी उन्नति होना होगा। ठीक हो सकता, ठीक हो सकता ना। ये बात हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा और मैं उनका आभारी हूं, जो होम मिनिस्टर ने कहा कि इतिहास में बहुत गलती हुए हैं, इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत गलती हुए हैं, अब उसको मानकर हमें आगे जाना है, जनजातियों को एक अच्छा भविष्य देना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात करना। और इसके लिए मेरा छोटा सा रोल, मैंने आपके लिए फाइट किया, आपके लिए गाली भी सुना, किसी ने मुझे मरने के लिए बोला, किसी ने मुझे कबौर बोला। ये लोग को आप नफरत मत करो, इन लोगों को एक आईना दिखा दो, शीशा दिखा दो। आज त्रिपुरा का परिस्थिति इसके लिए है कि ये लोग अपना बारे सोच रहा था, जबकि बुबागरा आपके बारे सोच रहा था। यहां में यज्ञ हुआ, चर्च में प्रार्थना हुआ, मस्जिद में दुआ हुआ। हम किसी के अगेंस्ट नहीं,
हम सबका साथ सबका विकास करना जानते हैं। अरे सबका साथ सबका विकास तो सबसे पहले महाराजा वीर विक्रम ने किया। कुछ मैं इंग्लिश में बोलता हूं क्योंकि बाहर का मीडिया भी है, कभी कभी ये लोग कोट कर लेते हैं गलत। द फाइट फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा has begun and has been achieved, but it is not 100% complete. Till the time we only celebrate and we do not work with honesty, sincerity, and with values for our poor people, for our poor indigenous Tiprasa people, nothing will be achieved. Many accords have been signed before this, but has not met the desired result. It has not met the desired result because we got too happy, we lost our discipline. Now we have to keep our discipline, और time frame के अंदर, within a time frame, we have to achieve what has been promised. And I appeal to everyone, those who are not interested in politics, but you are good in education, language, script, law, those who understand our culture, our history, what happened to us in 1974, what happened to us when TLR-NR Act was enacted, what happened to us and how we lost our rights over our land. Today, we need these people to be a part of the committee, not some leader who can give a speech but cannot follow it up with actual facts. Today we need to speak in a script which was ours. Today we need to decide on the future of our children. Today, if our children have to come and prosper, then it cannot happen from a few politicians. It has to happen from qualified people. इंग्लिश बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ, सुनना भी चाहिए ना उनको। अब मैंने सुना भी है कि कहीं कहीं में थोड़ा सा जश्न हो रहा है, करो सेलिब्रेट, ये आपका दिन है, आप जीते हैं। लेकिन कोई दूसरा पार्टी का ऑफिस जलाना, कहीं में चंदा उठाना, कहीं में एक्सटॉर्शन करना, ये बुबागरा का परमिशन नहीं है आपके पास। लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूं। आज हमारा जो गुमा है ना, हम लोगों का जो गुरुई है, गुमान है, आप लड़का लोग इमोशनल है, मार सकता है। हाँ, ये लोग मार खा के भी, दर्द सह के भी, भूख रख के भी अपना बुबागरा को जैसा सपोर्ट किया ना, कभी नहीं मिलेगा। आप मेरा रियल पावर है। सबको लगता है कि रियल पावर महल से आता है, नहीं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद। मैंने 4 दिन नहीं खाया और 10 दिन नहीं खाता, लेकिन अंदर में जो जोश है ना कि कुछ करना है, कुछ करना है, उससे मैं पहला एक दिन कष्ट हुआ, दूसरा दिन कम कष्ट हुआ, तीसरा दिन कुछ लगा ही नहीं। कल जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो मैंने बोला नहीं, मैं दिल्ली में नहीं खाऊंगा, यहां मैं आके आपके सामने खाऊंगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मेरा जैसा आपको पॉलिटिशियन कभी मिलेगा भी नहीं, आप ट्राई करके भी देख लो, क्योंकि असल में मुझसे झूठ बोलने में मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अभी मेरा कमिटमेंट है कि टाइम फ्रेम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन एक 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 करके अपना लोगों को नौकरी देकर, पुलिस बनाकर,
हम लोग अपना लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देकर, हिंदी एजुकेशन देकर, अब स्किल बिल्डिंग डेवलपमेंट करके इंडस्ट्री लाकर, टूरिज्म लाकर अब हम त्रिपुरा को दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बराबर करके आगे बढ़े। और इसमें आई रिक्वेस्ट दैट जिन लोगों को चिंता है कि आज बुकुम बारा जीत गया है तो फिर से वायलेंस होगा, आतंकवाद होगा, तिपरासा बंगाली का फाइट होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रहा है, हम किसी का छीन कर नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको देगा। अब हमारा बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। और यहां मैं दूसरे पार्टी को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। विकास से वर्मा मुझे आया और बोला, बुबागरा आप तिपरासा गली ठीक कर रहे हैं, हम बीजेपी में हैं, आप तिपरासा गली ठीक कर रहे हैं। शुक्ला आया, शुक्ला ने बोला, बुबागरा आप जो भी कर रहा है हम आपके साथ हैं। जीएमपी से बहुत लीडर ने प्राइवेटली बोल किया, पब्लिकली नहीं कर सकता है, और बोला बुबागरा आप जो भी कर रहा है, हम ओपनली तो नहीं आ सकता, हमारा पार्टी अलाउ नहीं करता है, लेकिन हम आपको सपोर्ट करते हैं। और अंत में ये जीत, ये विक्ट्री पार्टी का नहीं है, ये जीत जाति का। Today, the community has won, not the politicians. Today, the community has prevailed, not a few contractors. और मैं आपको ये कसम खा के बोलता हूं, ये हाथ का कसम खा के बोलता हूं, आने वाले दिन में जो भी करूंगा और अगर पॉलिटिक्स करना है बुबागरा को, तो मैं पॉलिटिक्स आपके साथ नहीं किसी और के संग करूंगा। जिसने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, अब मैं उनके साथ पॉलिटिक्स करूंगा। और जिन लोगों को निंदा करना है करने दो, 5 उंगली एक नहीं होता है, आप सबको खुशी नहीं कर सकते हो। जिस लोग ने बोला कि महाराजा तो भूखा है, कमजोर है, शेर जब कमजोर होता है नहीं है, कभी कमजोर नहीं होता शेर, टाइगर कभी कमजोर नहीं होता। और जो लोग ने बोला बुबागरा तो भूखा है, जब शेर भूखा होता है ना तो और खतरनाक होता है। I love you. I love you. And together as one, not as different communities, but as one Jati, one Tansa, we can achieve many things. Your love, आपका प्यार ने मेरे परिवार को 1000 साल तक त्रिपुरा में रखा ऊपर। किसी और का नफरत ने हमें 75 साल बाहर रखा। आज फिर से कोई नेता का प्यार नहीं, कोई पैसे का पावर नहीं, एक गरीब तिपरासा का पावर ने फिर से बुबागरा को। मेरा कमिटमेंट है कि राइटिंग में लेकर आया हूं, अब राइटिंग को कानून में बनाकर आपको दूंगा टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन आपका कोऑपरेशन चाहिए। सब मेरे साथ एक आवाज में बोलिए। पहले मोबाइल उठाए ना, किंतु मोबाइल उठाए ना।
आज मैं नहीं रोऊंगा, आज मैं नहीं रोऊंगा। जिसने मुझे रुलाया मैं उनको रुलाऊंगा। आज मैं नहीं सब लोग आंख बंद करके सिर्फ 30 सेकंड्स शांति रखो। आपका कोई भी भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, 30 सेकंड्स प्रार्थना कीजिए। ऊपर भी हमको ऊपर से भी आशीर्वाद मिला है। 30 सेकंड्स। बेलाई बेलाई नो हम भाई। देखो, भगवान ईश्वर का प्रार्थना भी बहुत है, यज्ञ हुआ है यहाँ। आप लोग शांति से घर जाओ। काम शुरू हुआ है। ये अग्रीमेंट सिर्फ 60% है। 40% के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोगों को ढीला नहीं होना है। हम लोगों को परिश्रम करके वो 40% भी निकालना पड़ेगा। ये होम मिनिस्टर ने बोला है, हम उनके आभारी हैं। कांग्रेस ने भी मुझे फोन करके बोला कांग्रेचुलेशंस, मैं आभारी हूं। लेकिन अब हमको अपना पिपरासा का इंटरेस्ट को देखकर आगे बढ़ना होगा और जो भी करना होगा भविष्य के लिए करना पड़ेगा। आप लोग शांति से जाओ, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा। आप सेलिब्रेट करो, लेकिन किसी को नीचे मत दिखाओ। ये जीत हमारा कम्युनिटी का है, किसी का हार नहीं है। हम लोग शांति से, आराम से घर जाएंगे, अपना भविष्य के बारे में प्रिपरेशन करेंगे और आप लोग अपने बीच से भी लीडर को तैयार करो। सुबाग्रा आपको उठाएगा। बेलाई बेलाई नो हम भाई। आई लव यू। सुनाई नहीं दे रहा। बुबागरा ने भांगू ही नहीं खाया, आपको तो खाया ना आपने तो। I love you.
খুবই কথা হয়েছিল থাকলাম মিথিবার তোমারে দিন ইমান খায় টোটাল আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন এখন অবধি যে ফুড ক্রাইসিস 26 জন, তার মধ্যে ত্রিপুরা থেকে 22 জন যুবক এবং যিনি পুতন দেববর্মা উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজে, আর টিএসপি মানে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি। আমি একটু যেটা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম, যেটা ত্রিপুরা মতা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ভদ্রগোপাল দেববর্মা যিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং আজকের ত্রিপুরা মতা যিনি যারা যুবকরা 22 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি 45 কমলপুরের যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক ত্রিপুরা মতা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন। এবং যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবেন। 24 জন 22 আর 28 জন 26 Hambai, Kolombai kaya, Totono. Bela-bela kan hambai Maya Farok ini sini Narendra Modi ini samu nahamu tai sini Tripura Hastani sini Sir Bipin Deborma bote General Secretary Pono nahari dini Kopra tai dini samu bagus dini hapka hapmangi disingo bekhawa samu tangan sini Borok Hanibali Samung Tangan si Tirupura Sarmundo Samung Tangan bagi Tinwa daga Tenuna Ruka Nainani Pal Baksa ka bhai sini Hasterote Wasun Sansa Sabka Saath Sabka Vikas ni Kok mau bai je Samai Tanglai je Samung Tangali Kapane Obono Kaham Kalai Saimana ni Tebo Tanglai ni Pamino Aro daga Bhai Sung joto Saiman Tongo 5 বছর Alai kana asa khlaimai Sini Tripura tahu je samantang tungai tahu Tripuraland samnai kerika, kita Tripuraland samnai berkerika. Mungkin kabang mah komitmen lu compromise kerja, last fight kerja, macam fight no, sini kumulung eba edisi lu si Tripura Sar kumulung ini bagi je, babe pasta bosor semukha. Maksud jadi develop mukha, aku betul saya mana ke kurang mau ada bertanya, kok sini banglai tu saya besar. Kabar mengukui khab lekin bayar khab dah, ke tebo kaham thai sebelum pakai palpas seperti itu, tahu khancaknya se samukai tu mungkin apa, direct no Tripura Mota tongi batamo, Tripuraland tongi batamo, lalu tu na alliance kalau direct di sini habi samukai mana itu tu best tu, orang mukoi na ya, rasa kita pun tebo sangka kami tongai ba Hado Handai Samung Tangai Day Ham Hai Wachu Kaba Hamsari no Kaba Jotono Hai Direct Sin BJP Sabka Saath Sabka Vikas Jotono Office Mereka Hampung Nai Di Wachu Hai Nap যারা এখানে এসেছেন, অ্যাকচুয়ালি আমার নাম ব্রজগোপাল দেববর্মা, আমি এক্স টিএসপি এর অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ছিলাম। অ্যাকচুয়ালি দেখতে পেয়েছি এটা বাস্তবের সাথে যেগুলো চলছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল নেই। যেটাই বলে পার্টি করছেন কিন্তু বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল দেখতে পাচ্ছি না। সেই কারণে যেহেতু সবাই জয়েন্টলি কাজ করছে, মথা বলুন, টিএসপি বলুন বা আপনার আইপিপি বলুন, সবাই জয়েন্টলি যেহেতু কাজ করছে ডেভেলপমেন্টের জন্য, আমরা সেই কারণে ডাইরেক্টলি কাজ করাটাই ভালো বলে মনে করলাম। সেই কারণে আমরা আজকে বিজেপি পার্টিতে জয়েন করেছি। ধন্যবাদ। আজকে
পবিত্র দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সমস্ত রাজ্যবাসীকে এবং সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমার তরফ থেকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশেষ করে আজকে আমাদের যে জয়নিং সব প্রোগ্রাম, এই জয়নিং প্রোগ্রামে উপস্থিত আমার সাথে আমাদের প্রদেশের মিডিয়া ইনচার্জ আমাদের সুনীতা এবং আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে অল্প সময়ের মধ্যেও আপনারা সাড়া দিয়ে আসার জন্য। আজকের যে মূলত জয়নিং সেটা হচ্ছে ত্রিপুরামথা এবং টিএসপি এবং যারা সোশ্যাল বিশেষ আমাদের জনজাতি সমাজে আর্টিস্ট যেমন বাপি রুপিনী, আমাদের বাপি রুপিনীর নেতৃত্বে প্রায় 24 ভোটার আজকে ওনারা আমাদের দলে সামিল হচ্ছেন। তার মধ্যে ব্রজগোপাল দেববর্মা, যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি টিএসপি যখন ত্রিপুরামথা হওয়ার আগে এই পার্টির নামে কিন্তু তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছিল গত 2021-এর যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে। এখনো বর্তমানে সম্ভবত এই টিএসপির নামেই ওনারা পার্টি রেজিস্টার্ড আছেন এবং এই পার্টির যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা, যিনি আমাদের জনজাতি সমাজের আর্টিস্ট, ওনার প্রফেশনাল, উনি সিঙ্গার। তারপরে ত্রিপুরামথা থেকে বিশেষ করে যুবকরা, আমাদের কমলপুর বিধানসভার যে প্রায় 22 জন যুবক, যারা জনজাতি যুবক, তারা আজকে আমাদের দলে সামিল হচ্ছে। টোটাল প্রায় 28 জন ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হচ্ছে এবং আমি নবাগতদের আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে স্বাগত জানাই। তো আমি একে একে সবাইকে উপরে আসার জন্য আমার অনুরোধ থাকবে। প্রথমে ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা। টোটাল আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন, এখন অবধি যে রিপোর্ট পাইছে 26 জন। তার মধ্যে ত্রিপুরামথা থেকে 22 জন যুবক এবং যিনি গৌতম দেববর্মা, উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজে। আর টিএসপি মানে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, আমি একটু যেটা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম, যেটা ত্রিপুরামথা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ব্রজগোপাল দেববর্মা, যিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং আজকে ত্রিপুরামথা যিনি যারা যুবকরা 22 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি 45 কমলপুরের যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক ত্রিপুরামথা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন। এবং
যারা জয়েন করেছে আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবে। 24 জন, 22 আর 26, 28 জন, 26 হামবাই খুলুমবাই কে যতন বেলেগ বেলেগ হামবাই মাই আফারত তিনি শ্রী নরেন্দ্র মোদী যিনি সামু নাহামু তাই সিনি ত্রিপুরা হাস্তানি তিনি সিনি স্যার বিপিন দেববর্মা বতে জেনারেল সেক্রেটারি কোনো নাহারি তিনি কর্পোরেট তাই তিনি সামু রগুবই তিনি হাফকা হাফমানি বিসিঙ্গ বখাও সামু তাंगन সিনি borok dok hani bagi samung tangan si di pasar bagi samung tangan bagi tinno daga training raka nainani so pal baksa ka bhai sini haste rote basung sasa sabka sath sabka vikas ni se kok mau bai je asmai tanglai je samung tangjali to mane obono kaham kai saimana ni tebo tanglai ni bane no amo daga phaika sung joto saiman to 5 bochor ro amai kana asa khlaimai sini Tripura tabu je samungtang tongai rok tabu Tripura len samnai kerika keda Tripura len samnai bo kerika mungkin kabang ma commitment no compromise phaikya last fight phaikya maike phai no sini khumulung eba ADC ko sini Tripura sar khumno yuni bagi je babe 5টা বছর সম্মুখা বছর জরতি develop kha abo jotono saimano ke kurfano aro botanya yang botanya kok sini banglai tongo sabaisa kabar mamugui khap leken baijak khapja tebo kham thai sun bakke pal barse ke jetu tabo khacha se samukhai to mukaba sun direct no Tripura motha tongli batamo Tripura len tongli batamo jotona alliance ka direct BJP habi samukhai mani to best no ola mo koinai je ramsa de tabu te bu songkha khabi tongnai ba hato hanbe samukang nai dai ham thai je wasu kang ke ba hamsari no hakaba jotono bhai direction BJP je सबका साथ सबका विकास amon jotono officing ke baleke na hamune hampungnai ni wansuni bhai na apa bobagrani live kaisa thamani abun naite abun nubirika abaka mohai sini Tripura hasteni kok borok hafarni belai khino resamung sikrung resabna krung ani belai kulus borok gangni borok sini ata goton bo BJP ni bana romani tini BJP o join khlagyani angkaisa wana mani ke tabu buskamo ADC ni songbari BJP ro saimano ADC borok hapango phaya phya borok o songbari o je khaifano koplai nani bagai je nangmani je khlaina nangmani samung sitra ni simi sengi bulai tongni simi tam khlake borok koplai ngano am borni hopung sapung saitogmu soluito thagmu karike o pot o power ni bagai borok khaile jekun khaimon borok to hayungni kaisa kotor cook party ranggana cook party hanbai borok rangbai jesun khaimon borok jesan ru baiman hanbai tinhi angwana kha tai muninga bomu sungkha dago to mai borno borok rangbai ke painai tini cinta khani bagai cinti pramothani bagai je kok sari to mani akong khananyang wana mono kari mas mamunishu dago to misini mo kisere gran puja to mama borok botam khlai tamuk jas rasa bo sim saimanna bong kha ya phangni simino agi je prun simi sing baksa gan bazana khai to phuru bo belai kheno do phana hamjangnai saimi abo bini saka da bisingo ke tamu saimiya belai ke do phani bai kok sau sung jora jora bo be asuk layo program thangpuru rogo
nogro gasu rai furu resang practice kain thang boro sing koro saru do phan bagi mukti klai ka blai sing jora jora bini resang kaisa belai hit to kaisa ya kabang to bin do phan bagi tang sang ke sing aro sang uro kabang bisi kita program rogo yang thang boro sing aro sang mo sawi mokol ni mukti klai khakla du sawini sing bekas hawi sing sampai ang event ang sakbai tangbo resai peke ada sang ro abong kha sengno di sini manthai rimaya ke thang di komori ar sang joton saiman joton khana jakna te ga do gemai thangnai abo belai hi de sam bayu sabai means bin location ang baino ke baino go bono hundara no tanga sine perbal kajia ko ba han bagi ang baino ke baino go bondar na dan bo belai de sam do phani bagi sri phe bini de sam ro sawi kabang ma borok do phani bagi khana ya borok suda khama na bini ama he de sam phan to bote kaisa sini agini kesam menteri tau sini te pramothani active warriors borong ganang agin terwe prime minister Mebal Kumar Zomateni bini salini besai ang pangzengi besai ta bayu sani bini bayi ke da mebani bihi bayi kita angkata ang bono bayi no bono bayi bono utaran no ko kamo hasang sa sanai men ke Jepro 2018 BJP bayi IPA de kathalai sarwa thaiguru da mebar monti thamoni ago bisi tham bisi bribo bini sarkari kwataran tongikha aron botongkha afro to bo khakhurino IPA tino support khai yagulo bo nukjakha sakya sakango amin politics line sai tawara khodo samia bon actually politician ni sonya politician sambo mohene khwa ei bisa bisini sakang wana ma singjake o TSPO thangine habman bonukha tamang ga thangine bonukha je bo aroni GS ta tamno ngikha TSPO ta sini kaka dines yong sidam sumi party wa ar biga ab jepro songja kha pro simin nukha boni agolbin activities nuglia tangke bo recently samang khai tongani gangke as a media person ngi bono samang khai tong bini personal channel bo tong gotai buin go Kumulung press club tiro yang tabu agutuan press club tiro bono kebangun jagawo sing program khaima jagarago camera balai microphone romine thangbrok nukha hingke tin hotatte bo agiwo ti pramota khaitomani aron ang habina kyaro ti pramothoro 5 বছর mungsa relanglia hamkrani sang mungsa krailia hani bosao pulang sana mege bo ti pramotho bobasibon phayako as a politician hisabe the leader hisabe bo join bu khai phe ti pramotho himani bukre abang lokurono clear clear namusung number 1 te kai sangkha borok hisabe dag botong belai ka hamdu amai borok ka hamrono BJP party dong kha use claim tini bono power ni lu phonong ya ka pusian bising ti phonong khana ti pramotho na hamesa nani do phana hamesa nani samung tangjakha da gutom ka belai baka kaham haibano bini kaisa ang sak soiman bini kisa komung thana haima to bini hama bara doijo shokti kom da komanje beke doijo shokti bo bini telan ang jenongan ke resam sinani kiring bo do phani resam romantic resam belai sinani abak bin talent ek number talent ta abono kare ang bin te musa talent no ya borok kaham no doubt the bini resam bisin di do phani bagi bukapang bini sacrifice to bini dedication to resam pru nukha bono bo resam logi gitar botamo mo sunjago bo as a guitarist hisabe sinna mo sunjago gitar paikha keyboard paikha sound system paikha sound system mali bo mai musung abo phalka buni sei dami balo khabo tabun ko ya 15-20 বছর sekarang dami keyboard paikhi bega tamman zaya phali keyboard jauka mandolin paikha phali keyboard ka violin paikha phali keyboard ka olo studio ro khanya mo sunjago studio khagya aro bo ungsumaliya aro ni yagni bo abo yagma suka yagulo buibai yang
YouTube di rang income khai tong nugu media khai manu aro bonang camera balza khe microphone ti jakhan uzau kha sal kedemar bo abon khai themani hinke bo khoroksa actually bo politician a leader ngi manja phya bo tini bini bukhuk tui sare khaje ti pramotha edisio bisi ba phaimani yagulo mungsa khlaija yani mungsa hamkrani lama khaimaya tai grata tripraland pono hundi tripraland aboroni sanmono kari khan chap ang tabu dagu tomno tai tripra hasten lukorapno tai BJP ni bises khlai sanamu suje singje sab sagamna no singje sinije oman thai ba sinije sanmu kotor kari khan sin tabu tong sin grata tripraland sanmu tabu sung sai tong tang sabo renai ba renai to maharaja renaiya bati pramotha renaiya renai kha government of India renai abo bo tipra hasten bisinti thanginai assembly bill pass thangmaya gulo India government renai parliament renai pheba India government eba Bharat ni parliament na ke rimanu ni state government ni gosibe na hare panu abo sunu kathanai je puru sing edisi man puru Indira Gandhi sing ri kalang khable inke da gutom to belai educated borok bo khorsa 10,323 ni master kokok anhain bo master kokok to bot nichoi saimano edisio busuk budget phai busuk tam phai gaham siubo sipano siamangu sini bororo orono saya sini bororo sipano saiman pano siake tongo siake sia ngi tongo tam nge kisisa pot manan lubai godi manan lubai tiket manan lubai sing sipano siangu ini kebang mali dat BJP ni siri khogoi kami thanginai edisi to khol khainai edisi BJP habang phainai hai phainai hinai sing thagega om harenai nu je mo kok sanai bol jibon riya nung ang thansa ang khang kese amari no manai nor hai borok tini moi ke thangini nor hai sinai nunai borok se moi ke kok silsai saidong ke tipra hasteni tipra sarani bobishot thinang tamunai belai wana ma singsa wana jangnai kok sing wa sunan jora phaiso pakya sing thansangnan jora phaiso pakya bubagra sablum no obon mokol mukti khiklai bukha saseni sai bo tipra sarum bujok sini bujok golmalia tini dagotom sangai borok busi kiti busi angobai sing tini sini manthai soktani yadni sing usluza tini bora hai borok se moi ka thangi kok sai doing khai go ham krani wai sing aro nai ne khai angba BJP sabra thangmani sa BJP habo thangma sa kam ko than ti prasan bagi sam khalna ke thangni pheba nung lai buma seri ne ji BJP ni je kok mani bo thaisa pun naragya amo bus kango nona no lollipop khane bagi simise amla ma kaisa nono phunu nung sao one last fight one solution permanent solution ao sengdang wabo sengtabo saje sarule renai sabo ba gerikya hane sao one last fight bubura butang ma sakaba bubakara wansuka teisho sing nung ang ti prasar thansang khangkale sin obon sing paithak soba sing tai soba khana nara sin man chinai mani ning ti prasar thansang yable nor heboro thansang yable nor heboro siable khasiya do phane bagi ning satam mokol mutri khigo jai kabi phainai resai phainai sarati pra ganangai haktor ganangai ning heboro tini mai bujititi situti siyak tongke sing bagi manai nakangke 26 la one last fighting pinai to ataiso one last fighting pinai sing sani sanmung se maine ko ba sing one last fight ma sanane blame permanent solution aba angder nai bubagra der nai ti pramat sadar nai tini dagotom simia u Mantri Vikas Bipin Songhai nini ex MP Rebuti Songhai borok saitu biang thangka grata Tripraland biang thangka one last fight biang thangka permanent solution
솔루션 생각하네봐. 부박나다르네봐. 부박나 허붕사붕 파이트 카이도블레. 가시아 BC 일렉션세 돌보 서로미 크라이자기야. 아승몰 디프라산 함프레 나온게 아무땅 세말리야. 로마니 스크립 바이 승 세기한가 신 도파니 바게 가함 디프라산 바게 꼭 버른 바게 가함. 아법 너로 아동땅 세미야 땅 시리기 메너로. 아부 승다르네봐. 비엔타가 로마니 스크립 하이푸 하. 부팡어 제 프로 부슬라 바이크 사니 제 프로 Bohong bawa anu baik pai malah hegalim last fight yang nos tong lia bu phangria hangge abusla one last fight khlai bokabu kubu thina pun tong bu mayang nai ngesuno renai to bu bagra sing sangan manya ble noro sen ke beng tong nge noro kasu tong nge aba yang kami finance ri khogi sabayu biko biang kam kuthai gelo one last fight kuthai gelo permanent solution kuthai gelo grata tipralem kuno jaga bo thanya grata tipralem wala tabu bo tongo thenang tongnai maile sa tongnai ta khong bipin sau BJP bagai jan pran theire nai pu an top an bagai roman ski ni bagai kok borok di kok tin bagai theire nai hena ba nai nin no kor bur khoro sa phaino thangdang phaino waisa bubagrani satin tola waisa phaine ne ba kaham ko thupro wasu ki nai ba kokon tong sapro wasu ya khipro pon wasu di ni nai wasu nai ba bobo kaham bobo hamyam saimam le asu tahu well educated borok semua hayono wasu ba ha wasu di bubagra sabun hading wasu di tinang ni bagai sentini sini bagi pakai next generation bagi pakai tu kini ba nini ba paima baloka thangna samba bagai senggotono piaba nini besar nini busuk nini putih tamung nai baru ni tinang tamung nai tini kisre MDC na bagai MLA na bagai minister na bagai EM na bagai dopana phale tongayo soi dopana phale norong no blai nor he borong ta dagu to asuk an ganan ni borok busina sine nungna agi chaja sungna phrengnai apon dopana bagi sangma khainai ti prasan bagai sini bagi kya bo national party sini bagi ngime thipano CPM buya congress buya BJP ya XYZ buya hne tini bor ning hai borok tini thang ke BJP tam khaima ji donung thangi khanga to thik ase nona MLA tikire nai dor kha tam khaima nai samung khagen debak badano bada khai to nei runu borong borok CM nanu mantri pot koto kam post tawon bini file tei bin table ti file ya ke bill pass khais mangla han bagino joto ti prasasan kaicet sati tola file namai joto ti prasal leader ti prasal thanjal tongu tolan level borok pheba nor khai o khoroni khorok tham do phana phanai ni bagino ti prasal thanjang maya ti prasal thanja gei ni hin salagu biang thang ni no sung no de sini mantai tini khebung thang lasa anu de ani mantai anu de pot anu de MLN post anu de MBC post thaji bale lagu dom wasu nai ni kam ke sa no thangoi agini de sang ron khane di an kono wasu e pono buba kan kono wasu e pono agini de samara kok samara ni kok tang kok log lo nong se khane nai nini as sung mono nini kok phil hujak tamana hujak mana hang poito klai no nasu kok guri sanangla nung ka khoroksa sinai nungai ti prasami intellectual bu hanjangman khoroksa nini resamun kok thebai हजार साई से लाख बरत ती प्रसार काबजाक सासा तिरिंग हैबी सिगतन प्रोग्राम रगो निनि रिसाम रसे सिं खाकला फुलुई कसांगो जरो से कामसली कसांया कामसली सिरिने सिंगरसा फैलख्या गोबांमा प्रोग्रामो जोंनोरदि सिनि मानथाय सिनि तंथाय रांसाखा अब तिनि उल्टा थाने बोले आनोरदि MDC pu angbo musungu gari kai belenyani insengsi bele o kubun netaro kubun liderok sapon mokolo asu bkhon nang phaya tini nini tong ne bai mana phaya kani manu tama apon ba te paramato ba gotom BJP thangmale kirijang mani ya wana mani se nono ga sineno ne borok nono pholo khaine khorjara tongu nono blindly hamjanai nono
Nini fan nono follow khainai. Soi tiprasa bakha kaham. Nini nung se yang ti de olama ti de himna olama ti de himna nung se 5 bosor decision nai mi appoint party thangka nung TSP thangka IPP thangka dal BJP thangka nini se bakha udurumudrum ke nono follow khainara bakha udurumudrum nai lama korowan hunai nung me lama ta koro thun jang ta bo Facebook live phaima sabai dokhanango tini kebang borok जोङो हाइमे आव सादों दफानि बागै तेमन हाइमे सादों नागा हाइमे सादाखौनो दफा नि बियक सां मानथों आकक्से आं साना मोसंगो बुहनो आपन जों आगि गिता तामे सेला बरताम दफाना फिरनानि हाइनानि नों मुसायमन दारा जों आगि गिता तामफनो आबो कासे रेभलिउसन तुब खासों Program ni bising tui, nolong ni resang bising nolong logolang kita sampai ulta kita orang balik ni, hanya tu tamu ni, dop hano tong thori ni, sing dop hano bagi fight kai tu kah, bagi dop hano bagi fight kai sing awi, tiri no tanya sing magang program resabu you, awareness tu bu, tipra bising kita, tiri ma palai ni sing, hai mang ni dop hano ma ham ni, resabu ni bising sing revolution tu kah, resabu ni bising sing borno kah, je borno ni atan kok hana ni kah habia bor, resabu ni bising kah habu, dop hano ham ni dongu. Hai bagi sing apun siwi sing dopan bagi sang tang phayu program thangai misio thangai magen khono ma geu ka simun dopan hamjago ya nung mu saimano nung mu samon bising dei ang music ni bising dei sing agi bu dopan ma samon kai ga tetabu ang directly political phaidai ti para mosan ni bising dei bobagra ni bising dei ang dopan bagi samon khai tongo buja sapa hundeng o gida tanai botam dopan bagi sam khai mai klai manu krosa kobik khai tong rasa ni West Bengal lo serai ke momen actor bo kaitam masa MP MLA boro boto bong satin bagi hamdongi baru kayu bong wansa somas ni bagi wansa dopani bagi nasentang kai me tong ni ba angla japur bubagrana logiro bubagrana kong sau bubagrana equation apon jotono phainai tiket do base san bayu hai phainai tang tiket sanya teishoba ang saka bubagra ang MBC MLA ngam logini ang naharmun ya ang nono logir family nini ideology na hamjagai nini ti prasan bagi je khayra family je bukhaw nini os hamono gis ang nono nang mai logir phayo nang mai ang buihano nang wa apon ba agi bubagara ni security sibli ang bubagara warriors security mantam warrior ang bubagara setarang bubagara na saldasen safeguard di phakya gani othangi bobai logol khasibi thangi nai bono bini Kemana tang yang menjaga tong bubagan risk tong wan di jaga kelai tang arwos tang hai bagi bubagan logi pikir. Tapi bulu logi tong tina ngabo logi tanai bubagan tong sa sini yok sang masa ang logi nai tiprasan bagi dophan bagi bubagan bagi. Han bagi jetabu sai tong nero kami tangi belai sai tong nero dokol khaina ari edisi tamo abno kam ko bokoro habeku edisi dan tangi khazakha aro sudu hamprani bagi simia aro lama sramune konida kisana sawana officer kisana rang sawana tikalen building sram aban bagi able edisi nahar mutamba edisi 6 sido khadam tani bagi ba men kundiri khadamani careful nu khana kena kundiri khamani semasini hano narak na bagi nai kundri khama selai sik sidul ba ham kalai khanen no khaji sing main tin nang ma hani ma de sing nangu sing o hani bagi sin land rights nangu sini jata tipati according to our main number 1 sin land rights hani manthai tin sai jangha আমরা সরকার ক্ষমতায় আসলে আমরা 125th amendment দেব হে দেব নংর Rani bagi subana bagi ke nok sokara fine nang ba khaima bole tahu bo tan khaime ba abo khane sokara fine nang ida nong ni ba kendro nong ni sarkar state nong ni sarkar tini sini edisini sebor ta phuno bormo salary manja tangal buskang election haine masa election kasitoni ruo mane anupud di ke nang beton dia nak tak buji di sensi beton dah haru nama kita apa kasih rule sih taran direct fund kirinya bagai kendro ni rang baya state government phayu sungno thung tok jago thung ni tongu
नर्थ इस्ट 10टा 6 दङ अमसो आं गोबां जायगायाव थांगा मथा मथि कार्बि आंलं थांगा बड'लेण्ड थांगा अमहाय फेरि जोंनो थांथ'जा मासो जोंनो तिप्रासाना गलाय होनै जोंनो तिप्रा आरे तुमना तिप्रासा तो खूब भालो रे गना गदगा नोंसा सालिया अरे बिकाल बाबू ठीक कइसो दिन बा तिप्रा माथारे मुरगि मथन मुरगि जेमनो सुलाय एमनो सुले रेबो हमाय उ एडिसी एरिया वो पॉलिटी तो न खुगिया मुझे न रख दे एडिसी एरिया वो तो बिखुम से फुयु नंगौ आं फोरोंजाङोबा लेक समिनि गुल बाजार एडभाइजर समिनि कर्नल समिनि तो फुन फुयु गोबा तो खुन खुगु गोबा फोरोंजाङो ओइ तो खुंति खुगानि जामाता सिनि ताकाजोल गाबोदे जम्बुजोल खुमं फाइने बिदि तुइतुम ओरैसे पुरपुर फुयनाय रावबो बुकुरसो थकले नायनाय फिता नों गो फोरोंजाङा बागै ओंखायसो बिनि गुंगो तंनानै ब्ले बिनि मन्त्रि पर्तमाय थानाय ब्ले बहायके सायाके इदि फ्रांग जांनाय उ बरं राव जा पाइमानि आयांग बिनि गामियाव सेन्ट्रेल जेल 7 से बिल्डिं कुसु आवाय थांनो वाना सबला आं संखा आफु हमता माबर जेल जांनाय हे गवता जेलिया मन्त्रि बेगास नक्से काबिनि मसामायन किरु हमने का तांगो हिसाब yang lemu sor no korom takza yang ke siri khok sao wasipru montri ko na kiri zai idi prana ki kamani ti prasura anu so ba di hayudi nung bo saimano nung tangi moting ta gel ni badra masos siro wale mehintu tini abahaino dago tombo brain wash khalja kha sipono siang thangka cuk गौतम जिरायनो खलाते तुम्हारा दिमोन एमडीसी पाव अखन जा जेमनि पारो तिप्रासा गाली गारास कलो बुबा गाराने बको साले खाबा वाव 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 কথা बुजिका आसे दसिया जिन बरो महै तनिया आगि बुबा गारानि मलो राजा तंफु तो महा केनि सिम्बरो तो बेला सिउ सुराम सारानो संगो खाजन थाखते बुखु संनो तिप्रानि बरो दंनो तिप्रा सारंनो बहाके गोबां बरो फायनाय दिनि गौतम थांगा खानाते खरस थांनाय बरं बिसिनि सारंनाय इलेक्शन बायखेंगे गोमाय थांबायनाय गोबां थांगाबले सिनि मथावत दंनायलो बाक्सा तंफुरु जे सासिनि साइ बन सारां खानाता हायबो साव बाक्सा रांसा फुइदा जा बन सारां खानाता हायबै खारो हाय अन एडिसियस आसमा सावके राजा साव थांते मासाव बुलन थांनाता नायफेता नतामो मानिक सानो जेब्रो सिनि एमएलए सं एडिसियो नङासासो बाजेट हरो नै सोंना बागै क्वेश्चन पेपर जमारा माबा दिसेलाव खाय जाक्सा सास दङ तामो नों अडिट खायबेरे आसा खायबेदि तां अडिट खायबेया सेलारि सिरि हेरि मांगरे नङा बरनि आरनि डेभलपमेन्ट नि रां फान्ड हरो साइतो लासिया दै किसामनो न लासिया दा सारानि खुक करेना उसुगां तो खरकसा अमो रोमान स्क्रिप्टिया अमो इंग्लिश स्क्रिप्टसी आबो रोमान्टिक सिपु रोमान स्क्रिप्ट तामो आबो से सैमां रया बर हाय बर दखना लाव फुंना हिदा वाना खा चिंता नखा कासे फिल्म दा सतो आता माजी सताकली हाजे बुजु उमानो जतन खुलुमखा एडभान्स हैप्पी हली नि जराव जतन नखंबाय नखुनि लखरावबाय तंथक जाथके जतन तंलायबानि बागै वानसलायजाक फियाबा सिनिति एडिसिनि स्टाफ सिनिति एडिसिनि एमप्लयिज रनि बागै ब्लेक खबर हाया राज्य सरकार जिसफा साइतंदि जे एडिसिनो 6,600 कोटी टाका रां रहो एडिसिनो रां कबां रहमानि बरक सठिक जागा व्यवहार खाया हनै राज्य सरकार जिसफानो सादि फियाबा
fact nke mahai tini 3 tarik kai tong ha miawo no boroni salary hawani nangmani chini edisini on staff deputy staff joto tongnai rodi blaike kapal hayat o holi jorawo boroni salary hayani mal tini se jora contact haikha fiaba borok tabok se jora tabok prai 12ta tamoi tongo 12ta jorawo chini titi edisini staff roni employees roni bagai salary tabok jora release khaijeya kesaroi tongjau omongkha fact ingkang hasteni lokromno sanani musugo salary পর্যন্ত ঠিক মতে রহয়া হাঁকে এডিসিনি এমপ্লয়মেন্টস নি রাইটস ন পর্যন্ত বড় রহয়া হাঁকে চিনি বাদ বাকি ডেভেলপমেন্ট বড় জায়গা বড় রখাবা অথচ রাজ্যবাসীনো গোমরা খাই তঙ্গো বেবাকুক বানো তঙ্গো যে এডিসিও অনেক কিছু রাং রহখা আং সানানি মুসুগো দিনে ভারতা তামানি জরাও পর্যন্ত চিনি এমপ্লয়িজ রনি স্যালারি গরৈ गोबां salary ano phone khai employees ro गोबां employees ro ano phone khai chao sarchini salary bor manai जों samung khaimiya ha engke जों mahike bahike tongnai holi jorao bahike chini nukhungrok bai जों tongtholai tongnai ro गोबां employees ro phone khai chao borok tabo baddo haisi je mahai jorao kokti chawani bagai employees ro proti mase boroni 1 tarik 2 tarik ke salary ngui thango फियाबासिनी एडिशनल स्टाफ उनके ताक पर्यंत सैलारी अनिश्चित सिक्योरिटी करिखो जे तिनी रां फाइनाय फाया बफ्र फाइनाय साइमेया राज्यबासी रक जतनो खबर नावै नायनाय बेदि जे अमो प्रैक्टिकल दे ना आं दाला देसा जिमिति एडिशनल स्टाफ रकनि अवस्था ब्लेखे ताबकनि जरावो दुर्भाग्य। नमस्कार, खुलुंखा चिबाई। मैं आज फेसबुक लाइव में बहुत दिन के बाद आया हूं क्योंकि मुझे 2 इम्पोर्टेंट बात करना है। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपने अपने सामने देखा है कि इलेक्शन कमीशन डिले करने की कोशिश कर रहा था, सितंबर में इलेक्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जितने कड़ाई से अपना डिसीजन दिया है और कहा है कि अप्रैल महीने तक उनको एफिडेविट फाइल करना चाहिए। और आपने वीडियो भी देखा है, इससे क्लियर मालूम पड़ता है कि लोगों को गांव में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए कौन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये तय हो चुका है कि कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि पैसा गांव में आए, गांव के जो काउंसिल होगा, जो चेयरमैन होगा, उनके हाथ में आए, अपने ही लोगों में पैसा रोककर रखना चाहते हैं। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा है कि गवर्नमेंट अननेसेसरली डिले कर रहा है। आपने देखा होगा, मैं अकेला सुप्रीम कोर्ट गया। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर जस्टिस लाना पड़ता है, आप लोग प्यार से बुबागरा बोलते हैं, लेकिन अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर आपके गांव में इलेक्शन हो, इसके लिए मुझे जाना पड़ता है, खुद का पैसा खर्चा करना पड़ता है, महीनों साल लग जाता है, तो एक गरीब आदमी जिसको अपने गांव में डेवलपमेंट चाहिए, जिनको खुद अपना डिसीजन करना है, चॉइस करना है, उनको क्या कष्ट होगा इस देश में। दूसरा पॉइंट है, और ये इमीडिएट पॉइंट है, और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आज 3 तारीख है, कल होली है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक पैसा हमारे टीटीएडीसी के स्टाफ के लिए, या जो स्टेट गवर्नमेंट से डेप्यूटेड हैं टीटीएडीसी में, उनके लिए पैसा रिलीज नहीं किया है। हमने कई बार चिट्ठी लिखा, बात किया, लेकिन अभी तक कोई वजह नहीं देकर स्टेट गवर्नमेंट ने सैलरी रिलीज नहीं किया है। आपका दुश्मनी मेरे साथ हो सकता है, लेकिन गरीब लोगों को क्यों आप मार रहे हो। टीटीएडीसी में सिर्फ हमारा टीटीएडीसी का स्टाफ नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनका भी स्टाफ है, वो भी डेप्यूटेड है, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका दुश्मनी मेरे साथ है तो मेरे ऊपर निकालिए, गरीब लोगों को क्यों आप तंग करते हो। कल होली है, यहां में कुछ लीडर्स बोलते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। होली का त्योहार में अगर कोई अपने बच्चे के लिए, या कोई अपने बीवी के लिए, या कोई अपने परिवार के लिए कुछ तोहफा देना चाहता है, तो सैलरी नहीं मिला। अब
4 बज गया है आज 3 तारीख, कल पूरा बैंक बंद है 4 तारीख, होली है, और आप होली के दिन में अपने ही लोगों को, राज्य के लोगों को आप तकलीफ दोगे क्यों? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। पॉलिटिक्स, राजनीति के नाम में आप नागरिक को क्यों सताते हो? ये कभी नहीं हुआ पहले। विप्लव देव भी जब स्टेट के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन फाइट किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये सिर्फ मेरे खिलाफ अन्याय है कि सबके खिलाफ अन्याय है? ये देश हम सबका है, त्रिपुरा हम सबका है। पार्टी अलग हो सकता है, लेकिन राजनीति के नाम में गरीब लोगों को इतना तकलीफ देना, या विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं कराना, या अब सैलरी नहीं देना, आप कब तक ऐसा दबा के रखोगे? ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज मैं पावर में हूं, कल कोई और हो सकता है, लेकिन आम जनता को सताना, इनको अपने बच्चे को का फीस भरना है, त्योहार में कुछ खरीदना है, आप ऐसे क्यों सता रहे हो? क्या वजह है? आप एक्सप्लेन कर पाओगे? अगर आपका सैलरी एक दिन लेट हो जाता है ना, तो आप आग लगा देते हो, और जब गरीब को सैलरी टाइम में नहीं देते, त्योहार के टाइम से सैलरी नहीं देते हो, तब आपको उनके लिए दया नहीं आता है, दुख नहीं लगता? तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों ये हो रहा है? वीसी में अगर इलेक्शन होगा तो जिसको आप वोट करेंगे, हर वीसी में मिनिमम 50 लाख रुपए तो साल का आता है। ये 50 लाख रुपए आपके रास्ते के लिए है, आपके पानी के लिए है, आपका डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन मैं ये भी आप नहीं दे रहे हो। आप चाहते कि जो आप ही के लोग हैं उन्हीं के हाथ में पैसा हो। वीसी इलेक्शन में गांव चूज करेगा किनको आना है, उसमें भी आप कंट्रोल करना चाहते हो। ये मॉरल करप्शन है, और ये मैंने पहले नहीं देखा। मैं जानता हूं कि बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे फोन करके बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं आप उनको भी एक बात बोलना चाहता हूं, ये बीजेपी, मोथा, सीपीएम, कांग्रेस का बात नहीं है। ये एक छोटा सा स्टेट त्रिपुरा, उसमें हम सब तो हिंदुस्तानी हैं, उसमें आप ऐसे सस्ता राजनीति करोगे, ये मुझे उम्मीद नहीं था। मैं फिर से अपील करता हूं विकास देव वर्मा को, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, जिसके ऑफिस में ये फाइल पड़ा हुआ है, ऐसा घिनौना काम मत कीजिए, वरना ऊपर में ईश्वर है। और मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मानिक शाह को भी ये बात मालूम होगा, लेकिन ऊपर में ईश्वर है। और आप ये फाइल को रोककर गरीब लोगों को होली के पहले, आप खुद होली नहीं मनाते हो, वो ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन दूसरे लोग जो होली मनाते हैं, जिसका घर चलता है सैलरी से, उनके ऊपर ये अत्याचार मत कीजिए। रिलीज द मनी और यू विल हैव टू पे द प्राइस, not by Pradyot, but by the people themselves. I'm sorry, there are different ways of doing politics, but this is not the right approach, making the poor people suffer. Imagine if this happened to you. अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला है तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। पहले भी we have fought elections. Biplab Deb was the chief minister. He never did this. I'm sure even the Honorable Chief Minister of Tripura, Manik Shah ji, he does not know what you're doing. Don't play such sort of politics which damages people, societies, lives. बहुत लोगों के घर में लोग बीमार हैं, उनको दवाई के लिए रुपया चाहिए, बच्चे का ट्यूशन के लिए रुपया चाहिए, उनको आप डिनाई कर बहुत गलत चीज कर रहे हो। सजा देना है तो मुझे सजा दो, मैं तैयार हूं, लेकिन उनको सजा मत दो, क्योंकि उनके घर में उनका चूल्हा जल रहा है।
बेलाइनो हामबाय थैंक यू जय हिंद तिप्रासा दफा आइक लोकथु तिप्रासा जाति आइक लोकथु sacrifice the Ganantas in the Islam of the Jamatia, the life of the Jamaican nation, or Salvador son, football winner, Boran Saki Takute, Kuksama and Malay, Kevos and all the following Yahweh, Janawa Asobi, Kahamko, Piti, or Panama, Yapa is quite tenderness. Para lagi kita dengan berbagai sini community hall Ketal sini Thangjar Nogendro Jamatia Bone Mumbai kaisa jang mo narnai hanai hall ni mung phalai mani jepro or hall phai cultural program khainai rosalai mosalai kok salai apro ke Nogendro Jamatia no muito manai jat Bosbabu, Botama Kaitan Katsini Bagu, Bonomo Manaja, Noijan, Bum Parka. Siniti Edisi, Jeffro Edisi Mayako, Sinoro Buraro, Okra, Zototon, Boro Kes Haimana. Edisino Sobak Kaine, main leader of the Bisingo, Koroksa Ke Nogan Jomatia. Monokari, Drau Maria, Samasron Tripura, Horina Debolma. Ibu অসংখ্য নেতা বরং 1967 sini edisi maronai ini coba kaitan. Oh edisi Tuesdays ini netritwe coba kaitan edisi di fasal sana yang kejo teti prasa. Tini edisi temani bagai borok coba kaitan kan. Sini bagai, tabok ni generation jun tabok tong nai roni bobi chon ni bagai. Afro zorawo, wasong nai 1967. Afro zorawo, sini bobi chon no wasong gui, borok sobak kailan kan. Otoso, haste jenanggui. Edisi no badodi state itu syarat Tripurawo, oh edisi sobak kailan ni kuno mukumu segerika. Sung Tipramotha Party Maharashtra netritwe jeng phaimani yaglosi edisi coba khainai rono jeng tulu borok ronani dei jokorono moito maranani jeng seichabo boni sekangmo sung isteso khailekha khobulongo sini Nogendro Jamatia Samasron Tripura moroni isteso sung moti koto khainai apana sini dro tabok sung oro jaga beskango Nogendro Jamatia ni moti koto ma beskango ke khailene jate sung jotono sini nai jakachi boni nahor montumabu boni ideology tumabu bo sini Tiprasaro ni bagai temak khaini musuh jakate khai telangka boni lama tei sing beskango hinya ni nago o jinis ta buito manaja gen 1967 ni sini boroni life na sacrifice khaibe apro jorabo borok sakri nana hinke nai tomau sakri ne bagai nawasi khari phaisi ofariya phai tong phaibe apro jorawo bo sakri khai toma khamang jodi bo dom phani bangi samang tangi musuk jaya hinke dom phani bangi bo soba khai ni musu ya hinke sakri khaima khamang Jamatia ni bisingo second base graduation pass nai ro boro apro jorawo sakri mane maidin fail hinke chi 90 salogo chi sakri aida jo chorkar tak boro mantri tong prochi
Chini boroni apro jora limitation besuwa kon mete migrant fail ro ki pore na hinisi pore parani bororo sakri mamani bagoi kintu bo 1967 no sakri no lati ro dong phani bagoi samang khaiya tabok jeng borok edisi soba khai edisi makha jepro edisi maya ko apro ke kabangna chini borok ni bisingo ulta prasal khai edisi ba asam ni bagoi si senajago Sheikh Sidul asam ni bagoi si senajago Nogendra Jomatia Samostro Tripura Sokdei kabangma neta ro জনগণ বোকাপা নগ্নানি বাগৈছি এডিসি সবা খাইরবো এডিসি মাইয়া যে সমাইয়া খাইলিসি প্রচার খাই কিন্তু जों थासा के সবা খাইমানি বাগৈ ভারতনি সংবিধান পর্যন্ত সংশোধন খাই এডিসি রইমা রাখা তিনি বরক সাংই এডিসি মাওইছি जों অর জায়গাও এমডিসি ইএম সিএম চিনি জোনাল চেয়ারম্যান জয়েন্ট চেয়ারম্যান সাব জোনাল চেয়ারম্যান और निवो जेडीओ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो खाई तिनी बरफ चबा खाया हिंके एडीसीओ ना कर्मचारी तंगनाय ना एडीसीओ ईएम सीएम एमडीसी तंगनाय किंतु बरफ ना हमप्रो चिन दिप्रासानि बागै हि चबा खाइ खामानि बागैनो एडीसी मामानि परे जे सानाय रबके पावर मसमा फालिया जतनि बागै जेहेतु सावै थांखा हिंगे बाजे पार्टी प्रचार खाई गप्लाय नाय बन फाइबाय था तिनि ताबक जों महाराष्ट्र नेतृत्व बहायनो जे चिनि संवैधानिक अधिकार चिनि त्रिपुरा एकर्ड चिनि इकोनॉमिक राइट एडीसी एम्पावरमेंट जे ताबक सावै तंगमानि ताबक त्रिपुरा मथा तंगनाय नि बागैया हानि अधिकार नि सामने ताबक त्रिपुरा मथानि सिमिया हायसि जत त्रिपुरा बरनि बागैसि তিনি বাক্সা বসিয়া হয়তো এডিসি দখল করব হাই হিনে সাইড নাই র এডিসি দখল খাইনে মিন্স তাম্বা বরফ চিনি এরিয়া নো জেনারেল এরিয়া সেনা নাই বসে এডিসি দখল করব মানে তিনি অর পিত্রা কামিনী বলম দাইকং তংলে ও বলম রিজার্ভ খাইজাল পিত্রানি থাইপল হাথাইনি কোয়ানি যত জানজা দাইকং জানজা বলম ও বলম রিজার্ভ বৈনি কামিনী বুফান মাতায়া ওয়া মাতায়া বল মানায়া ইবেন দিয়া মাফায়া তানি কে ব পিত্রানি বাগৈছি রিজার্ভ থাইপলনি বাগৈছি রিজার্ভ কোয়ানি বাগৈছি রিজার্ভ गेच पारानि बलंदार मानि वसासि बैनि एरियानि बैनि पारानि मिया मा फायाहि रुल्स नाजा तिनि बसा खरनि तंहा निन बसा खरनि तंहा के दुई कानि जागा तंमानि जन कानसाके पाग रोहा ओ जागा जन कानसा पाग जा गताबो बुफाय न मासेया बुफायंबो पटा न मासेया बसिनियो न बुफा पाग रोमानि तिनि भारतवर्षनि संविधान सुनो पाग रोहा सिख सिदुलमन त्रिपुरासानि बागैसि हिनै चिनि नगेन्द्र जमातिया सभा खायै एडिसी एरिया हनै खंकायै रोजाहा अमसि त्रिपुरासानि और जागा बैमा खाया बैमा तंया और बै चासबास मा खाया और बै दखलदारी मा खाया हाइनै बाग रोजाहा नैनि बुफा ननो बसा ताकुनिनो जागा पाग रोहा बरफ ताकुनि गयसा मा सेलेया तारपरे बुता बुफेन सेलेनाय के बाकी नैबा अमा बेनि भारतवर्षनि संविधान सिख सिदुलनि संविधान सुजाक तंगो एडीसी एरिया नो नन एडीसी सनाना हिके पार्लियामेंट पास खाइनाव दिल्ली पार्लियामेंट सि एडीसी एरिया नो नन एडीसी सनाना हिके बिल पास मा खाइनाय अथच एडीसी दखल करब हनै नगर पंचायतनि मंग्रङै नेनि निउ टाउनशिप प्रोग्रामनि मंग्रङै नेनि स्पेशल इकोनॉमिक जोन नि मंग्रङै चिनि एडीसी एरिया नो बरक जागा दखल खाइनि नाय दं गमस अमताबो आफ्रो जुग नगेन्द्र जमातिया संवा सबै खाइ खालामनि न जों ताबो रखा खायनि चिनि रेसपन्सिबिलिटी और हल तंनाय जतनि दायित्व हाइछि बनो जों रखा खायनि सुदु और हल तंनाय सिबिया
যত গাमि गामि आमचायनि दुबुनो जों सावै अमचिनि रक्षा खायनि दायित्व होनो जों मा सानाय अम पार्टी हायसि एडिसि बायना माने अमति प्रमोथा पार्टी बायनानिया तिप्रासानि जागा वागै थांमोनि हायनाय हायसि हिंगा अमनो जों रक्षा मा खायनाय ताबक जे एडिसि तिप्रामथा फाइदेनि परे 5 बছর तमा खायखा हि सोंनाय र तिनि अर हल फाइलै बर अर बासन र फैनाय द कयदिन परे जेतो म तिनि हल इनाग्रेशन फाइगलांना हा ताबक बर अर बासन र फैनाय अर बासन ओइनो सोंनाय तिप्रामथा तमा खायखा हि बागमाव जों इनाग्रेशन खायखाय फिहा अमा हाके सारा त्रिपुरा चिन कम्युनिटी हल तांजारगो इनाग्रेशन खायजागो हा सवै जनसभा नेने जनसभा खाया नेने हल सभा खायै बर आरो क्वेश्चन खायो अम तमा खायखा एक समय जों लुखा हायथि चिनि तामसने हल तांजागोनो सुलालाय रजागोनो चिनि ब्रिक सलिं रजासिनो थांगै आरो जागाव प्रोग्राम खायै तमा खायखा एडिसि हिं सामानि नो जे जागाव बासन लबो आरो ने लाइट सुलालाय जोङो आरो ने आसल जानाय रक दंबो आरो जागा तिप्रामथा सिनामानि बस तिनि चिनि बुबाग्रा नायनानि तामा अमचिनि अधिकार जे आगे नीति जेसनि नेता रक सावै थांमानि न जों ते बुकरा खायनि तिनि जमी फेरत आन्दोलन तिनि अग्रान जतसि जमी फेरत आन्दोलन हि चबा खायफ्र शुधु ति जे समी बरक सिनि जागा मानानै हि चबा खायाबले जत माबाय खाबले तिनि चिनि महाराजा बाहायनि चबा खायबनि हानि अधिकार हि सामानि तिप्रामथा सिनि माया हायसि जत तिप्रासा मानाय हायसि गे बनसों गामिनि बरक लुबुरनो जों जत सालायनि दायित्व दं तिनि जों एडिसि 100 टाका 2 टाका मात्र फान मावो एडिसि कर्मचारी खायनाय रता दं चिनि जेडिओ एग्जीक्यूटिव इंजिनियर चिनि आईएएस नि स्टाफ दं तिनि सुंदि যারা তাবক সানাই র তবে সা এডিসিতে আমরা 6600 কোটি টাকা পাঠিয়েছি নি সানাই র তিনি সুंदि তিনি বেতন মায়া को 3 तारिख काय तो खाना रुमाया बनि परे रुमाया बफुर माने ठिकना करि हायसि अथच बर माने गिला मारा गहला हिसाव सिनि एडिसिनि स्टाफ टाइमलि बेतन सासि मांग्राया डेभलपमेन्ट फान्ड तो बाद दिहायसि गासै कतर सायावै जों सामं बाय फुलुंनाय हायसि सिनि एडिसिनि जे फान्ड लिमिटेड फाइनानि न जों सठिक जागाव जों सामं फुनान दङो प्लास सिनि इतिहास सिनि लाइफुमा गमाय थांजानो जों प्रेजार्भ खायनाय प्रमोट खायनाय फोकस खायनाय हिनि जों वानसौ हाइबांनो जों दिनै अम हल कताल दिनै चेंखा ओ हल नगेन्द्र जमातियानि मुंमारमानि अमन कायचा नाहरनो जाते जों अरचिनि जेनेरेशन कताल फायनाय र और नगेन्द्र जमातिया हल मेमोरियल हल होननाय नो खायखेनो बसबाबो हिमासन जों आरो जागा थांखे चिनि केबे स्कुल आरो बसकाव सि रवीन्द्रनाथ निसि मूर्ति नोग्राव ग्रेट विक्रम महाराजा ग्रेट विक्रम बनि मूर्ति सिंहनि नाम अथच आरो जागा रवीन्द्रनाथ टेगोर ओइ थांखा तिनि चिनि राजबारि बसकाव खुदिरा बसो ओइ थांखा जों बरनो तारनि हिसाया जों बरनो नायसिरिया फेबा जे अर हानि बाङै चबा खायनाय हानो रखा खायनाय हानि बोसा बनस जों अर जागा दंनि बुसु दिनै जों हानि बोसा हि चोरै लाइफोनो गुबै सरकारि भाबे जोंनि एम साइ थांखा अर तनाय हानि प्रचार सेबानि तो याकि सेले अर हलो तनाय सबासबानि नौथाय प्रचार तो 2-3 जन छि अथच जों हानि बोसा हि गसलाय तिनि बाजाराव मोबाइल पाइदि गरि पाइदि गारि पाइदि जतन कैश मेमोर हवै गारिनि रेजिस्ट्रेशन मा खायनाय बाइकनि रेजिस्ट्रेशन मा खायनाय मोबाइल पाइ हेंके IMEI नम्बर हवै नै बुम खाय हजाना किन्तु हा हेंके चिनि बुम करे अथच चिनि बोमा बुफा चुचु नाय बरक हाजार बसर दं फायो हाजार बसर दं फायसे जों हानि न हेंके जागा बुम करे एक समय माहाय सरकार फायनो जे हानि बुम करे हेंके नखारि होनै आपस बा कक्सना
যত নখাই থাংবাय হে ख्लायजानाय ताबो आगरतलाव हकार सनै ख्लायजाक दंबाय सरकार दि सोमनाबै वाइसे द्रजा तय फै बलजा तय फै दुगान पात सोबाय लामा वारै दं सिनि गामियाव फायनाय पित्रा गामियाव फायनाय कवाल गामियाव फायनाय जे नक थाय खरसा करे थुक नखानि हनै रुनाय नों हानि बोसा साइ दंबो जोंनो हानि अधिकार सिरलिया हायथि बनि बांगै चिचिनि महाराजा हानि अधिकार मारुनाय हनै चबा खायदों तिनि और जागा कोनो पार्टिया तिप्रासा पहिलाव आं साखा सिनि एडिसि खंकाय जाबो जों सिमि सिंवानि नाम हायथि और जागा बैनि बांगैया हायथि गे जों आसो गोबां सालिया जों अमन मैत मानार लायनाय जे चिनि महाराजा जों महाराजानि गाइडेन्स बाय एडिसि सालाव तमानि महाराजा जोंनो प्रटेक्शन खायनि मुसुमासो चिनि बबिसन सनानि मुसुमानिसो चिनि ट्राइबल बबिसन सनानि मुसुमानिसो बै आगरतला तंनाय रड सनानि मुसुया हायथि तिनि भोट गानाय एडिसि इलेक्शन फायनाय बिसि इलेक्शन फाइ दङ आप्र गेननो हाजां माने हायके फुनु फायनाय हायथि कोई सन बिसा तासारि बरफ जोंबाय थै गोरिया हायथि सुजाको जोंबाय थै गोरिया बरफ जोंनो जेसेबा काहा खाया हायथि जोंबाय थै गोरोंजा बसासि बरफ बाय दंनाय हे बिसा तासारि हायथि बरफ सासि बरफनि कमनावै जाव और जागा हायके साइदि हि होजानाय हिंगे बरफनो मा साफायनाय तिनि चिनि कामे आमसायो सिमिसि बरफ दं किरो फायमाव चिनि कामे आमसायो फायो सिमिसि बरफ किरिरो माव अथच वाइसफोर खोनाग्रा जे एडिसि एम्पावरमेन्ट मारनाय एडिसिनि जत तिप्रासारनो हानि पाड्डा मारनाय कुनो दिनो सामानि खोनाग्ला खायछि बरफ जोंनो सुरु सानाय और दल ताथांदि और दल मिटिं ताथांदि रेगा तांगया बुरा बातारया राबान बागानया बस मिसि सानाय किन्तु ननो वाइसफोर साफायग्ला निनि हानि अधिकार नाय निनि बुरा बुरि बातारनो बरफ सिगिरनाय हायछि निनि तिप्रासाया तट खायनाय कुनो दिनो साग्ला जों एडिसि एम्पावरमेन्ट सामानि बा सिनि तिप्रासा हावनि बागैसि कायसा पार्टिकुलार पार्टी हावनि बागैया गांगासो गोबां सालिया जतन हामबाय जतन खुलुमबायखा चिनि बरं गोनां नगेन्द्र जमातिया बनि हल बायचिन खायमेनो जों काहाके अम हल रक्षा खायै फायनाय साल जों जतन खायले दिनानै एलाकाबासि हामबाय खुलुमबाय টোটাল আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন এখন অবধি যে রিপোর্ট পাইছে 26 জন তার মধ্যে ত্রিপুরামতা থেকে 22 জন যুবক এবং যিনি গৌতম দেববর্মা উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজে আর টিএসপি মানে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি আমি একটু যেটা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম যেটা ত্রিপুরামতা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ
এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ব্রজগোপাল দেববর্মা তিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং আজকের ত্রিপুরা যিনি যারা যুবকরা 22 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি 45 কমলপুরের যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক ত্রিপুরা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন, এবং যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবেন। 24 জন 22 আর 26 Hambai, Kolombai kaya, Jotonono. Bela-bela kan hambai Maya Parot ini sini Narendra Modi sini samu nahamu tai sini Tripura Hastani sini Sir Bipin Deborma bote General Secretary Mono Nahari dini Kopra tai bini samu Robugi dini Hapka Hapmangi Isingo Bekhawa samu tangan sini Borok fani bagi samu tangan si Tripura Sar Mundoi samu tangan bagi Tinwa daga training na raka naina ni suni pal baksa ka bheke sini haste rote basun sasa sabka sath sabka vikas ni kok mau bai je samai tanglai je samu tangjali ko mane obono kaham khlai saimana ni tebo tanglai ni pame no amo daga phaika sung joto saiman to 5 bochor ro lai kono asha khlai mai sini Tripura tabu je samtang tongai ro tabu Tripura land samnai krika Kedah Tripura land samnai bo krika mungkin kabang ma commitment no compromise phaikya last fight phaikya ma ke phai no sini khumulung eba ADC bo sini Tripura sar muno ini bagi je babe 5 ta bochor sanmukha bosu joroti development kha abo joto saimano ke purkhamo aro botanya yang botanya kok sini banglai tuno sa Kabar orang mungkin khap lekin baizat khap ke tebo khap thai sam pakai palpa se ke itu tahu kaca ke se samukai tu mungkin apa sam direct no Tripura kota Tongli Batamo Tripura Land Tongli Batamo itu kan alliance kalau direct BJP habi samukai mana itu tu best no orang mungkin ini ya rasa kita pun teh busong kami tongai ba Hado pandai samukan naik deh, ham thai wajib keba, ham thai nama keba, jotono thai direct sin BJP suka sab suka vikas, amun jotono ofisi kita mereka nak hampung naik di wajib thai nak apa? যারা এখানে এসছেন, অ্যাকচুয়ালি আমার নাম ব্রজগোপাল দেববর্মা, আমি ex-TSP এর অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ছিলাম। অ্যাকচুয়ালি দেখতে পেয়েছি এটা বাস্তবের সাথে যেগুলো চলছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল নেই। যেটাই বলে পার্টি করছেন কিন্তু বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল দেখতে পাচ্ছি না। সেই কারণে যেহেতু সবাই জয়েন্টলি কাজ করছে, মথা বলুন, টিএসপি বলুন বা আপনার আইপিপি বলুন, সবাই জয়েন্টলি যেহেতু কাজ করছে ডেভেলপমেন্টের জন্য, আমরা সেই কারণে ডাইরেক্টলি কাজ করাটাই ভালো বলে মনে করলাম। সেই কারণে আমরা আজকে বিজেপি পার্টিতে জয়েন করেছি। ধন্যবাদ। আজকে পবিত্র দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সমস্ত রাজ্যবাসীকে এবং সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমার তরফ থেকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশেষ করে আজকে আমাদের যে জয়নিং প্রোগ্রাম, এই জয়নিং প্রোগ্রামে উপস্থিত আমার সাথে আমাদের প্রদেশের মিডিয়া ইনচার্জ আমাদের সুনীতা এবং আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে অল্প সময়ের মধ্যেও আপনারা সাড়া দিয়ে আসার জন্য। আজকে যে মূলত জয়নিং সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা মথা এবং টিএসপি এবং যারা সোশ্যাল বিশেষ আমাদের জনজাতি সমাজে আর্টিস্ট, যেমন
বাপি রুপিনী, আমাদের বাপি রুপিনীর নেতৃত্বে প্রায় 24 ভোটার আজকে ওনারা আমাদের দলে সামিল হচ্ছেন। তার মধ্যে ব্রজগোপাল দেববর্মা, যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি টিএসপি যখন তীব্রমতা হওয়ার আগে এই পার্টির নামেই কিন্তু তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছিল গত 2021-এর যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে। এখনো বর্তমানে সম্ভবত এই টিএসপির নামে ওনারা পার্টি রেজিস্টার আছেন এবং এই পার্টির যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা, যিনি আমাদের জনজাতি সমাজে আর্টিস্ট, ওনার প্রফেশনাল, উনি সিঙ্গার। তারপরে ত্রিপুরামঠ থেকে বিশেষ করে যুবকরা, আমাদের কমলপুর বিধানসভার যে প্রায় 22 জন যুবক, যারা জনজাতি যুবক, তারা আজকে আমাদের দলে সামিল হচ্ছে। টোটাল প্রায় 28 জন ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হচ্ছে এবং আমি নবাগতদের আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে স্বাগত জানাই। তো আমি একে একে সবাইকে উপরে আসার জন্য আমার অনুরোধ থাকবে। প্রথমে ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা। My dear Tiprasa people, आपने इतना प्यार किया है, आपने इतना सपोर्ट दिया है, सबसे बड़ा ताली आपको होना चाहिए। एवरीवन, इनको थोड़ा सा अगर आप बुबागरा का बात सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा शांति होके चुपचाप सुन के बुबागरा का बात सुनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा शांति, चुप होकर बुबागरा का बात सुनिए। इधर मत हिलाओ रे। आज से 6 साल पहले जब मैंने विजय रामखोल के साथ, जगदीश देवबर्मा के साथ, रंजीत के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मैंने एनआरसी का केस फाइल किया था, तो मेरे ऊपर कांग्रेस से प्रेशर आया था, जनरल सेक्रेटरी का प्रेशर आया था कि आप एनआरसी का केस को विड्रॉ करो वरना पार्टी से आपको हटाया जाएगा। बहुत लोग ने बोला कि महाराजा कांग्रेस का पोस्ट नहीं छोड़ेगा, एनआरसी का केस छोड़ देगा। बुबागरा ने अपना जाति के साथ इंसाफ दिखाया। मैंने पार्टी छोड़ दिया लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ा। उसके बाद यहां में हमारा रियांग लोग है, हमारा ब्रू लोग है। कंचनपुर में मैंने एक संकल्प लिया कि अपना रियांग को, जिसको डुम्बुर से, जिसको हमेशा उसके ऊपर अन्याय हुआ, बुबागरा उसको कैंप में नहीं रखेगा, त्रिपुरा में वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मान से जगह देगा। सब लोग ने बोला नहीं होगा। कंचनपुर में नहीं होगा, त्रिपुरा में नहीं होगा। बुबागरा ने बोला होगा, अपना रियांग को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा। सबने बोला नहीं होगा। आज रियांग त्रिपुरा में है और वही रियांग जो मिजोरम से उनको खराब रखा गया था, यहां में आज है।
2023 के इलेक्शन के सामने कुछ लोग मीडिया से सबने कहा बुबागरा असेंबली इलेक्शन का पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, बुबागरा इलेक्शन के पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, अलायंस कर देगा। किसी ने बोला कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, किसी ने बोला बीजेपी के साथ। मैंने बोला ये चिकन पार्टी है, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं मिलता है हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तीसरा मौका अकेला लड़ा और आज सबसे छोटा पार्टी त्रिपुरा में सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन चुका है। उसके बाद सबने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिस्टर मिश्रा नहीं आएंगे। कौन है ये एके मिश्रा? कौन है? कहां है? नहीं आएगा। बुबागरा बोला आएगा। सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन एके मिश्रा आया। यहां मैं भूख हड़ताल करने के टाइम अपने ही तिपरासा लोगों का कुछ लीडर्स लोग ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगा। लेकिन आज गवर्नमेंट ने राइटिंग में स्वीकार किया है कि त्रिपुरा में पहले गलती हुआ है और उसको ठीक करने के लिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर आएंगे। इसी हताई कतौर से मैंने बोला था कि मैं भूखा जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा। ये विक्ट्री बुबागरा का नहीं है, ये आपका है, हमारा गरीब तिपरासा का है, हमारा मां का है जो बच्चा को पेट में 9 महीना रखता है लेकिन जानता नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक जीत है। हमारा टाइम तो गया, अब आगे का बारे सोचना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचना। यहां में जो भी है, मैं सबसे पहले जिसने हमको हेल्प किया, कोई बड़ा नेता नहीं है, पवित्र भक्ति ने मेरे हाथ में ये बांधा था, ये सूत्र। यहां में आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई मंदिर में कर रहा था, कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में कर रहा था, कोई मस्जिद में कर रहा था, कोई चर्च में मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। आज मुझे गर्व लगता है, महसूस होता है कि हम लोगों का बुकुंग बारा ने बिना बंदूक उठाए, बिना वायलेंस के, बिना कोई भी झगड़ा करके शांति से हमने अपना आवाज को दिल्ली में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। ये सिर्फ हुआ क्योंकि खालसा था। अगर हम लोग देव वर्मा बन के लड़ते, हम लोग जमतिया बन के लड़ते, हम लोग रियांग बन के लड़ते, हम लोग रांगखौल, दार्लोंग, रुपिनी, हम लोग मॉलसोंग, त्रिपुरा, जो भी 20 का 20 दार्लोंग, 20 का 20 कलोय, हम लोग ये बन के लड़ते, कुछ नहीं मिलता। आज हम लोग बुकुंबारा बन के लड़ा, नारबुंग बन के लड़ा। और आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जोश बहुत हाई है, आपका जोश बहुत हाई है,
लेकिन इससे पहले भी टीएनवी का अकॉर्ड हुआ, 3 सीट मिला लेकिन और कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी एटीटीएफ का अकॉर्ड हुआ, एनएलएफटी का अकॉर्ड हुआ। यहां में एनसी बाबू अब नहीं है लेकिन मेवाड़ है। आईपीएफटी और बीजेपी का कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ था उस समय, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मिलने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेट करो, खुशी का दिन है, होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है, लेकिन काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। काम को पूरा खत्म करने के लिए डिसिप्लिन, परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमको लेना पड़ेगा, वो मैं लूंगा। बच्चा पैदा हुआ है, उसको बड़ा करने के लिए हम सबको मिलकर एक संग काम करना पड़ेगा। यहां में पॉलिटिशियंस है, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस का ये बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये नेगोशिएशन में, ये कमिटी में मुझे ऐसे तिपरासा मिले जो अपना इतिहास के बारे जानता है, जो एकेडमिशियंस है, जो टीचर्स है, जो जानता है। ऐसे तिपरासा को ढूंढे जिसके पास जमीन का, कानून का ज्ञान है। ऐसे तिपरासा को कमेटी में लाए जो लॉयर है, जो समझता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्या है। ऐसे तिपरासा को लाए जो हमारा इतिहास, हमारा सभ्यता, हमारा पूजा पाठ को जानता है। ऐसे तिपरासा को लाए जिसके अंदर लालच ना हो, जो ईमानदार हो और जो ऐसा कानून, ऐसा आईन पास करे जो कमेटी में लाए कि वो हमारे भविष्य को, हमारा भविष्य को बचा कर रख सके। आज तिपरासा भूमिहीन है। ये जो जमीन में हम लोग बैठे हैं, ये किसी के नाम में नहीं है। आज से 75 साल पहले ये आपका माँ बाप, आपका दादा का जमीन होता था, आज नहीं है। ये जमीन को, अधिकार को वापस लाना है। शिक्षा में हमें ऐसा शिक्षा चाहिए जिससे कल आपका बच्चा खुद बिजनेस करे, खुद नौकरी मिले। सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हमें ऐसा शिक्षा चाहिए कि कल आपका बच्चे का नीचे भी 10-15 लोग एम्प्लॉइज हो। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा ड्राइव नहीं करे, आपका बच्चा पीछे बैठे और ड्राइवर कोई और हो। ऐसा शिक्षा देकर आपको उठाना चाहता हूं। यहां में हॉस्पिटल का कमी है, थोड़ा दूर अंबासा, उसके बाद धलाई, साउथ कोरपुक, गंडोत्रिसा, वहां में लोग डायरिया, मलेरिया, डेंगू, मेनिंजाइटिस से मरते हैं। हमको ये हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है। ये पॉलिटिशियन से नहीं होगा, कानून से ठीक होगा। आज तक सिर्फ असेंबली इलेक्शन, लोकसभा नहीं, सिर्फ असेंबली इलेक्शन के टाइम ही सब लोग घोषणा पत्र अनाउंस करते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमको वोट दो, हमको ये दो, हमको ये करना है। इस बार हमने असेंबली इलेक्शन के बाद, 1 साल ऑपोजिशन में, विपक्ष में बैठने के बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, आंसू बहाने के बाद, आपका सैक्रिफाइस, बलिदान देखने के बाद आज हम लोग यहां में पहुंचे हैं। ये चांस हम सबको मिला है, ये दायित्व मुझे भी मिला है। अगर यही दायित्व को मैं भूलकर अपने बारे सोचने लगूं, स्वार्थी होने लगूं, तब किसी को कुछ नहीं मिले।
वो क्या बोलते हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है। यहां में मेरे साथ बहुत सीनियर लोग हैं, विजय बाबू हैं, विजय रंगखोल हैं, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। यहां में जगदीश बाबू है, उमा बाबू है, हंसो आया, हंसो काम दे, सब लोग हैं यहां में, सबने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इस बार हमको बहुत मणिपुरी ने, बहुत मुसलमान ने, बहुत बंगाली ने बहुत हेल्प। एक बात, एक बंगाली आदमी आकर मुझसे कहा इस बार, बोले कहा महाराज अगर आप हमको जगह नहीं देते, महाराजा वीर विक्रम अगर आप हमको 1946-47 में जब अनडिवाइडेड इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था, उस समय अगर आप हमको त्रिपुरा में अपना बॉर्डर खोल के जगह नहीं देते, तो आज हम अपना धर्म को भी रक्षा नहीं कर सकते। आज हम हिंदू हैं क्योंकि महाराजा ने हमको जगह दिया। आपने बहुत बंगालीज ने भी मुझे फोन किया, बोला हम आपके साथ हैं, आप हमारा विद्रोह मत कीजिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मीडिया के सामने बोलना चाहता हूं, मैं अपने घर में चूल्हा जलाना चाहता हूं, आपके घर में चूल्हा बंद नहीं करना चाहता हूं। अगर ये आप समझ सकेंगे तो त्रिपुरा आगे बढ़ेगा। किसी को डिप्राइव करके, किसी को बात देके आप एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो एडीसी एरिया में त्रिपुरा का भी उन्नति होना होगा। ठीक हो सका ना? ये बात हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा और मैं उनका आभारी हूं, जो होम मिनिस्टर ने कहा कि इतिहास में बहुत गलती हुए हैं, इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत गलती हुए हैं, अब उसको मानकर हमें आगे जाना है, जनजातियों को एक अच्छा भविष्य देना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात। और इसके लिए मेरा छोटा सा रोल, मैंने आपके लिए फाइट किया, आपके लिए गाली भी सुना, किसी ने मुझे मरने के लिए बोला, किसी ने मुझे कबौर बोला। ये लोग को आप नफरत मत करो, इन लोगों को एक आईना दिखा दो, शीशा दिखा दो। आज त्रिपुरा का परिस्थिति इसके लिए है कि ये लोग अपना बारे सोच रहा था, जबकि बुबागरा आपके बारे सोच रहा था। यहां में यज्ञ हुआ, चर्च में प्रार्थना हुआ, मस्जिद में दुआ हुआ। हम किसी के अगेंस्ट नहीं, हम सबका साथ सबका विकास करना जानते हैं। अरे सबका साथ सबका विकास तो सबसे पहले महाराजा वीर विक्रम ने किया। कुछ मैं इंग्लिश में बोलता हूं क्योंकि बाहर का मीडिया भी है, कभी कभी ये लोग कोट कर लेते हैं गलत। द फाइट फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा has begun and has been achieved, but it is not 100% complete. Till the time we only celebrate and we do not work with honesty, sincerity, and with values for our poor people, for our poor indigenous Tiprasa people, nothing will be achieved. Many accords have been signed before this,
but has not met the desired result. It has not met the desired result because we got too happy, we lost our discipline. Now we have to keep our discipline, और time frame के अंदर, within a time frame, we have to achieve what has been promised. And I appeal to everyone, those who are not interested in politics, but you are good in education, language, script, law, those who understand our culture, our history, what happened to us in 1974, what happened to us when TLR-LR Act was enacted, what happened to us and how we lost our rights over our land. Today, we need these people to be a part of the committee, not some leader who can give a speech but cannot follow it up with actual facts. Today we need to speak in a script which was ours. Today we need to decide on the future of our children. Today, if our children have to come and prosper, then it cannot happen from a few politicians. It has to happen from qualified people. इंग्लिश बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ, सुनना भी चाहिए ना उनको. अब मैंने सुना भी है कि कहीं कहीं में थोड़ा सा जश्न हो रहा है. करो सेलिब्रेट, ये आपका दिन है, आप जीते हैं. लेकिन कोई दूसरा पार्टी का ऑफिस जलाना, कहीं में चंदा उठाना, कहीं में एक्सटॉर्शन करना, ये बुबागरा का परमिशन नहीं है आपके पास. लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूं. आज हमारा जो गुमा है ना, हम लोगों का जो गुरु है, गुमा है. आप लड़का लोग इमोशनल है, मार सकता है. हाँ, ये लोग मार खा के भी, दर्द सह के भी, भूख रख के भी अपना बुबागरा को जैसा सपोर्ट किया ना, कभी नहीं मिलेगा. आप मेरा रियल पावर है. सबको लगता है कि रियल पावर महल से आता है. नहीं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद. मैंने 4 दिन नहीं खाया और 10 दिन नहीं खाता, लेकिन अंदर में जो जोश है ना कि कुछ करना है, कुछ करना है, उससे मैं पहला एक दिन कष्ट हुआ, दूसरा दिन कम कष्ट हुआ, तीसरा दिन कुछ लगा ही नहीं. कल जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो मैंने बोला नहीं, मैं दिल्ली में नहीं खाऊंगा, यहां मैं आके आपके सामने खाऊंगा. ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है. मेरा जैसा आपको पॉलिटिशियन कभी मिलेगा भी नहीं. आप ट्राई करके भी देख लो, क्योंकि असल में मुझसे झूठ बोलने में मुझे प्रॉब्लम होता है. मैं झूठ नहीं बोल सकता. अभी मेरा कमिटमेंट है कि टाइम फ्रेम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन एक करके, अपना लोगों को नौकरी देकर, पुलिस बनाकर, हम लोग अपना लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देकर, हिंदी एजुकेशन देकर, अब स्किल बिल्डिंग डेवलपमेंट करके, इंडस्ट्री लाकर, टूरिज्म लाकर, अब हम त्रिपुरा को दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बराबर करके आगे बढ़ाएं. और इसमें आई रिक्वेस्ट दैट जिन लोगों को चिंता है कि आज बुकुम बारा जीत गया है तो फिर से वायलेंस होगा, आतंकवाद होगा, तिपरासा बंगाली का फाइट होगा, नहीं होगा. क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रहा है, हम किसी का छीन कर नहीं ले रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको देगा. अब हमारा बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है. और यहां में
मैं दूसरे पार्टी को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। विकास से वर्मा मुझे आया और बोला, बुबागरा आप तिपरासा गली ठीक कर रहा, हम बीजेपी में हैं, आप तिपरासा गली ठीक कर रहे। शुक्ला आया, शुक्ला ने बोला, बुबागरा आप जो भी कर रहा है हम आपके साथ हैं। जीएमपी से बहुत लीडर ने प्राइवेटली बोल किया, पब्लिकली नहीं कर सकता है, और बोला बुबागरा आप जो भी कर रहा है, हम ओपनली तो नहीं आ सकता, हमारा पार्टी अलाउ नहीं करता है, लेकिन हम आपको सपोर्ट करते हैं। और अंत में ये जीत, ये विक्ट्री पार्टी का नहीं है, ये जीत जाति का। Today, the community has won, not the politicians. Today, the community has prevailed, not a few contractors. और मैं आपको ये कसम खा के बोलता हूं, ये हाथ का कसम खा के बोलता हूं, आने वाले दिन में जो भी करूंगा और अगर पॉलिटिक्स करना है बुबागरा को, तो मैं पॉलिटिक्स आपके साथ नहीं किसी और के संग करूंगा। जिसने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, अब मैं उनके साथ पॉलिटिक्स करूंगा। और जिन लोगों को निंदा करना है करने दो, 5 उंगली एक नहीं होता है, आप सबको खुशी नहीं कर सकते हो। जिस लोग ने बोला कि महाराजा तो भूखा है, कमजोर है, शेर जब कमजोर होता है नहीं है, कभी कमजोर नहीं होता शेर, टाइगर कभी कमजोर नहीं होता। और जो लोग ने बोला बुबागरा तो भूखा है, जब शेर भूखा होता है ना तो और खतरनाक होता है। I love you. I love you. And together as one, not as different communities, but as one Jati, one Tansa, we can achieve many things. Your love, आपका प्यार ने मेरे परिवार को 1000 साल तक त्रिपुरा में रखा ऊपर। किसी और का नफरत ने हमें 75 साल बाहर रखा। आज फिर से कोई नेता का प्यार नहीं, कोई पैसे का पावर नहीं, एक गरीब तिपरासा का पावर ने फिर से बुबागरा को। मेरा कमिटमेंट है कि राइटिंग में लेकर आया हूं, अब राइटिंग को कानून में बनाकर आपको दूंगा टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन आपका कोऑपरेशन चाहिए। सब मेरे साथ एक आवाज में बोलिए। पहले मोबाइल उठाए ना, किंतु मोबाइल उठाए ना किंतु आज मैं नहीं रोऊंगा, आज मैं नहीं रोऊंगा। जिसने मुझे रुलाया मैं उनको रुलाऊंगा, आज मैं नहीं। सब लोग आंख बंद करके सिर्फ 30 सेकेंड्स शांति रखो। आपका कोई भी भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, 30 सेकेंड्स प्रार्थना कीजिए। ऊपर भी हमको ऊपर से भी आशीर्वाद मिला है। 30 सेकेंड्स।
बेलाई नो हम भाई देखो भगवान ईश्वर का प्रार्थना भी बहुत है, यज्ञ हुआ है यहाँ। आप लोग शांति से घर जाओ, काम शुरू हुआ है। ये अग्रीमेंट सिर्फ 60% है, 40% के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोगों को ढीला नहीं होना है, हम लोगों को परिश्रम करके वो 40% भी निकालना पड़ेगा। ये होम मिनिस्टर ने बोला है, हम उनके आभारी हैं। कांग्रेस ने भी मुझे फोन करके बोला कांग्रेचुलेशंस, मैं आभारी हूं। लेकिन अब हमको अपना तिपरासा का इंटरेस्ट को देखकर आगे बढ़ना होगा और जो भी करना होगा भविष्य के लिए करना पड़ेगा। आप लोग शांति से जाओ, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा। आप सेलिब्रेट करो लेकिन किसी को नीचे मत दिखाओ। ये जीत हमारा कम्युनिटी का है, किसी का हार नहीं है। हम लोग शांति से आराम से घर जाएंगे, अपना भविष्य के बारे में प्रिपरेशन करेंगे और आप लोग अपने बीच से भी लीडर को तैयार करो। सुबाग्रा आपको उठाएगा। बेलाई नो हम भाई आई लव यू। सुनाई नहीं दे रहा। बुबागरा ने भांगू ही नहीं खाया, आपको तो खाया है ना आपने तो। I love you. আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন। এখন অবধি যে রিপোর্ট পাইছে 26 জন, তার মধ্যে ত্রিপুরা থেকে 22 জন যুবক এবং যিনি গৌতম দেববর্মা, উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজে। আর টিএসপি মানে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, আমি একটু যেটা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম, যেটা ত্রিপুরা মতা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ব্রজগোপাল দেববর্মা যিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং
আজকে ত্রিপুরা মথা যারা যুবকরা 22 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি 45 কমলপুরের যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক ত্রিপুরা মথা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন। এবং যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবেন। 24 জন 22 আর 28 জন 26 হামবাই খুলুমবাই কে যতন বেলেগ বেলেগ হামবাই মাই আফারো তিনি শ্রী নরেন্দ্র মোদী যিনি সামু নাহামু তাই শ্রী ত্রিপুরা হাস্তানি তিনি শ্রী স্যার বিপিন দেববর্মা বর্গে জেনারেল সেক্রেটারি কোনো নাহারি তিনি কপ্রক তাই তিনি সামু রবুই তিনি হাফকা হাফমানি বিশিঙ্গ বখাও সামু তাंगानो শ্রী Borok hani bagi samung tangan si di pasar mundur samung tangan bagi ini adalah training mereka. Lainnya ni pal baksa ke mereka sini hasil ke wasung sasa, sok kesat, sok kepegas ni kok mau baik je, semai tang lagi je samung tang jadi kau pada orang kaham lagi saya mana ni tebo tang lainnya ni pemino aku dah saya. Sungguh saya mana tu mau 5 বছর mulai kalau asa saya mana. Sini Tripura tahu je samtang tunai lo tahu Tripura len samne kerja, kita Tripura len samne bekerja. Di kebang mah komitmen no compromise kerja, last fight kerja, macam fight no, sini kumulung eba edisi ko sini Tripura sekarang kuno ini bagi je, babe 5 বছর সম্মুখা, betul jadi tidak dalam muka aku, betul saya mana, ke kurang mo, ada bertanya, kok sini banglai tu saya আবার অন্যমুখী খাপ লেখেন বাইজান খাপ খাপজা তেব কাহাম থাই সেন বাকে পাল পাশে যেহেতু তাবো খাঁচা কাছে সামুখাই তো মুখাবা ডাইরেক্ট ন ত্রিপুরা মথা টঙ্গই বাতামো ত্রিপুরা লেন টঙ্গই বাতামো যত না এলাইন্স কারণ ডাইরেক্ট বিজেপি হাবই সামুখাই মানে যত বেস্ট অপরা কইনাই যে রামসারি তাবো তাই বহু সংখ্যা খামি টংনাই বা Hado handai samukang nai dai ham thai je wachu kan ke ba ham thai no ke ba jotono thai direct sin BJP je soka sat soka vikas amon jotono office ke lekin ham kung nai di wachu thai map Actually আমার নাম রঘুগোপাল দেববর্মা, আমি এক্স টিএসপি এর অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ছিলাম। অ্যাকচুয়ালি দেখতে পেয়েছি এটা বাস্তবের সাথে যেগুলো চলছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল নেই। যেটাই বলে পার্টি করছেন কিন্তু বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল দেখতে পাচ্ছি না। সেই কারণে যেহেতু সবাই জয়েন্টলি কাজ করছে, মথা বলুন, টিএসপি বলুন বা আপনার আইটিপি বলুন, সবাই জয়েন্টলি যেহেতু কাজ করছে ডেভেলপমেন্টের জন্য, আমরা সেই কারণে ডাইরেক্টলি কাজ করাটাই ভালো বলে মনে করলাম। সেই কারণে আমরা আজকে বিজেপি পার্টিতে জয়েন করেছি। ধন্যবাদ। আজকে পবিত্র দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সমস্ত রাজ্যবাসীকে এবং সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমার তরফ থেকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশেষ করে আজকে আমাদের যে জয়নিং প্রোগ্রাম, এই জয়নিং প্রোগ্রামে উপস্থিত আমার সাথে আমাদের প্রদেশের মিডিয়া ইনচার্জ আমাদের সুনীতা এবং আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে অল্প সময়ের মধ্যেও আপনারা সাড়া দিয়ে আসার জন্য। আজকের যে মূলত জয়নিং সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা মথা এবং টিএসপি এবং যারা সোশ্যাল বিশেষ আমাদের জনজাতি সমাজে আর্টিস্ট, যেমন বাপি রুপিল, আমাদের বাপি রুপিলের নেতৃত্বে প্রায় 24 ভোটার আজকে ওনারা আমাদের দলে সামিল হচ্ছেন। তার মধ্যে
ব্রজগোপাল দেববর্মা, যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি টিএসপি যখন তীব্রমতা হওয়ার আগে এই পার্টির নামে কিন্তু তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছিল গত 2021-এর যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে। এখনো বর্তমানে সম্ভবত এই টিএসপির নামেই ওনারা পার্টি রেজিস্টার্ড আছেন এবং এই পার্টির যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা, যিনি আমাদের জনজাতি সমাজের আর্টিস্ট, ওনার প্রফেশনাল, উনি সিঙ্গার। তারপরে ত্রিপুরাগড় থেকে বিশেষ করে যুবকরা, আমাদের কমলপুর বিধানসভার যে প্রায় 22 জন যুবক, যারা জনজাতি যুবক, তারা আজকে আমাদের দলে সামিল হচ্ছে। টোটাল প্রায় 28 জন ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হচ্ছে এবং আমি নবাগতদের আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে স্বাগত জানাই। তো আমি একে একে সবাইকে উপরে আসার জন্য আমার অনুরোধ থাকবেন। প্রথমে ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা। টোটাল আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন। এখন অবধি যে রিপোর্ট পাইছে 26 জন, তার মধ্যে তীব্রমতা থেকে 22 জন যুবক এবং যিনি গৌতম দেববর্মা, উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজে। আর টিএসপি মানে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, আমি একটু যেটা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম, যেটা তীব্রমতা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ব্রজগোপাল দেববর্মা, যিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং আজকে তীব্রমতা যিনি যারা যুবকরা 22 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি 45 কমলপুরের যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক তীব্রমতা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন এবং যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবেন। 24 জন, 22 আর 26, 28 हामबाय खुलुमबाय क्या जतननो बेलेग बेलेग हामबाय माया फरो तिनी श्री नरेंद्र मोदी जी सामु नाहामु ताइसिनी त्रिपुरा हास्टेनि तिनी तिनी सर बिपिन देबबर्मा बजे जनरल सेक्रेटारि बनो नाहारि बिनि कॉर्पोरेट ताइ बिनि सामु रबुबै तिनी हाबका हाबमानि बिसिङाव बोखाव सामु तांगा नोंसिनि
borok dok hani bagi samung tangan si di pasar mundo samung tangan bagi tino daga training mar ka nainani sung pal baksa ka bhike sigi haste rote basung sasa sabka vikas ni je kok mau bai je samai tanglai je samung tangjali to mane obono kaham kai saimana ni tebo tanglai ni bane no ang daga phaika sung joto saiman to 5 বছর amlai kana asa khlaimani chini tripura tabu je samungtang tongnai rok tabu tripura land samnai krika geta tripura land samnai bo krika ge kabang ma commitment no compromise phaika last fight phaika ma ke phai no chini khumulung eba adc ko sin tripura sar bhumno yuni bagi je babe 5টা বছর সম্মুখা বছর ধরে development kha abo joto saimano ge kurfamo aro botanya yang botanya kok sini banglai tong sa baisa kabar mukui khap lekin baijan khapda ke tebo kaham thai sim pakke pal baksa ke jetu tabo khacha ke se samukhai tong ba sim direct no tibra motha tongli batamo tibra len tongli batamo joto na alliance ka direct bjp habi samukhai mani joto best no ola koinai je rangsa de tabu tai bu song kha khamai tongnai ba ha to hanbai samung tangnai dai ham khai je wasu kan ke ba hamsa ke tong ke ba jotono bhai direct sin bjp je सबका साथ सबका विकास amon joto officing ke bale kana hamune hampungnai ni wachu bhai na apa Bubagrani live kaisa thaimani abun naite abun nugirika abaka mohai sini tipra hasteni kok borok hafarni belai khino resamung sikrung resabna krung ani belai kulus brok dangni brok sini ata goton bo BJP ni bana romoi tini BJP o join khlakiani ang kaisa wana mani ke tabu buskango edisini chongbari BJP ro saimano edisio boro khapango phaya phia boro o chongbari o je khaifano koplai nani bagai je nangmani je khaina nangmani samung sitra ni simi sengi bulai tongni simi tam khlaki boro koplai mano am borni hopung sapung saitogmu zoluidomu thagmu karike o pot o power ni bagai borok haile jekun khaiman borok to hayungni kaisa kotor cook party ranggana cook party hanbai borok rangbai jespan khaiman borok jespan paiman hanbai tinhi angwana kha tai munine bomu sungkha dago to mai borono borok rang beke painai tini cinta khani bagai cinti pramothani bagai je kok sari tomani akong khananyang wana mono kari mas mamunishu dago to misini mo gisere gran puya to bama borok botam khlai tamuk jas rasa bo sim saimanna bong kha ya phangni simino agi je prun simising baksa gan bazana khlai to phuru bo belai kheno do phana hamjangnai saimiya bo bini saka bisingo khub tamu saimiya belai kho do phani bai kok sau sung jora bo be asuk layo program thangpuru rogo nogro ga asuk lai phuru resang practice khain thangpuru rogo sung korok sario do phani bai mukti klai kablai sung jora bini resang kaisa belai hit tongu kaisa ya kabang to bin do phani bai tangsang ke जों आरो सामरो गोबां बिसि कितान प्रग्राम रगो यानि थांपरो जों आरो सामरो सबै मकलनि मुक्ति क्लाय खाखला दुसावनि जों बखा सावैसिन जाफाय आं इभेन आं सागबाय थांगो रसाय फेका आरो सामरो आबंखा जोंनो रदि सिनि मानथाय रिमायाखे थांदि कमरि आरो जों जतन सायमान जतन खाना जाखना ते गादौ गमाय थांनाय आबो बेलाय हिद जों Bayosa means bin logisong ang bayno ke bayno bono hundara no ang sino for bor kazia ko ba han bagi ang bayno ke bayno go bondar no
bo belai resam do phani bagi sui phe bini resam ro soi kabang ma borok do phani bagi khana ya borok suda khama na bini ama hi resam phan to bote kaisa sini agini kesam menteri tau sini te pramothani active warriors borong ganang agin travel welfare minister Mebal Kumar Zomateni bini salini besai ang pangjeni besai ta bayu sani bini bai ke da mebani bihi bai kita angkata ang borong no bahino bono bai bono udaran no ko khomo hasang sa sanai men ke jepro 2018 BJP bai IPF ke thalai sarwa thaiguru da mebar mantri thamoni ago bisi tham bisi beribo bini sarkari kwataran tongikha aron botongkha afro to bo khakhurino IPF tino support khai yagulo bo nukjakha sagya sekango amin politics line sai tawara khodo samia bon extra politician ni sonya politician sambo mohene khwa ei bisa bisini sekango wana ma singjake o TSPO thangine habman bonukha tamang ga thangine bonukha je bo aroni GS ta tamnu ngikha TSPO ta sini kaka dines yong sidam songni party wa ar biga ab jepro songja kha apru siminu kha boni agor bin activities nuglia tamke bo recently samang khai tongani kangke as a media person ngi bono samang khai tong bini personal channel botong gotai buin go khumulu press club tiro yang tabu agutuan press club tiro bono kebongo jagao sing program khaima jagarago camera balai microphone domine thangprok nukha hingke tin hotatte bo agiwo ti pramota khaitomani aron ang habina kyaro ti pramota ro 5 বছর মুসা রলাংলিয়া হামক্রানি সাং মুসা খ্রাইলিয়া হনি বসাও পইলাং সানে মেগে বতি পরামথ ববাইসিবন ফায়াকো as a politician hisabe the leader hisabe join bu khai phe ti pramota himani bukre abang lukurono clear clear namusu number 1 te kai shankha borok hisabe da gotam belai ka hamdu amai borok ka hamrono BJP party rong kha use claim tini bono power ni lu phonangwe ha rang pusian bising ti phonung khana ti pramota na hamesa nani do phana hamesa nani samung tangjakha da gutom ka belai baka kaham haibano bini kaisa ang sak soiman bini kisa komung thana haima to bini hama bara doijo shakti kom da koanje beri doijo shakti bo bini telen ang jenongani ke resam sinani kiring bo dofani resam romantic resam belai sinani na abak bin talent ek number talent ta abono kari ang bin te musa talent no kya boro kaham no doubt the bini resam bisin di dofani bagi bukapang bini sacrifice to bini dedication to resam puru nukha bono bo resam logi gitar botamo musunjago bo as a guitarist hisabe sinna musunjago gitar paikha keyboard paikha sound system paikha sound system malik bong nai musung abo phalka buni sei dami balo khabo tabun ko ya 15-20 বছর sekarang ko dami keyboard paikhi peka tamman zaya phali keyboard jauka mandolin paikha phali keyboard ka violin paikha phali keyboard ka olo studio ro khanya musunjago studio khagya aro bo ungsukmaliya aroni yagni bo abo yagma suka yagulo buibai yang YouTube ti rang income khaitong nugu media khaimano aro bonang camera balza khe microphone ti jakhanu zawkha sal kedemaro bo abon khai thaimani hinke bo khoroksa actually bo politician a leader ngi manja phya bo tini bini bukhuk tui sare khaje ti pramotha edisio bisi ba phaimani yagulo mungsa khlaije yani mungsa hamkrani lama khaimaya tai grata tripralen pono hundi tripralen aboroni sanmono kari khani sabo ang tabu dagu tomno tai tripra hasten lukorok no tai BJP ni bises khle sana musuje singje sab sagamna no singje sinije oman thai ba sinije sanmu kotor kari khani sin tabu tongo sin grata tripralen sanmu tabu sung san tongo tang sabor nai ba renai to maharaja renai ya
But Tripura mo renai ya. Renai ka Government of India renai. Abo bo Tripura haste ni bising di thangi nai. Assembly bill pass thangma ya gulo India government renai, parliament renai. Peba India government eba Bharat ni parliament na ke rimanu. Ni state government ni gosibeng na hai panu. Abo sengnu kathanai je puru seng edisi man puru Indira Gandhi sengnu ri kalang khabale. Inke da goton to belai educated borok bo khorsa 10,323 ni master kokok anghain bo master kokok. The bot ni choi saimano edisio busuk budget phai busuk tam khai kaham siubo sipano siamangu sini bororo orono saya sini bororo sipano saiman phono siake tongo siake sia ngui tongo tam nge kisisa pot manan lubai godi manan lubai tiket manan lubai sing sipano siangu tini kebang mali dar BJP ni siri khogoi kami thanginai edisi dokol khainai edisi BJP habang phainai hai phainai hinai seng phagega om harenai hinu je mo hai kok sanai bol jibono riya nung ang thansa ang khang ke se amalina mannai nolo hai borok tini mo hai ke thangini nolo hai sinai nungai borok se mo hai ke kok silsai saijong ke Tripura hasteni Tripura sarani bobishot thinang tamunai belai wana ma singsa wana jangnai kok sing wan sunan jora phaiso pakya sing thansang nan jora phaiso pakya bubagra sabrung no obon mokol mukti khiklai bukhani bukha saseni sai bo Tripura saron bujok sini bujok golmalia tini dagotom songhai borok busi kiti busi angobal sing tini sini manthai soktani yagni sing usluza tini bora hai borok se mo hai thangi kok sai doing kya go ham karani wai ching aro nai ne kya ga BJP sabal thangmani sa BJP hapago thangma jang kam ko than Tripura san bali sam khalna ke thang pheba nung lai buma sei ne ji BJP ni je kok mani bo thaisa pon naragya amo buskango nona no lollipop khane bagi simise amla ma kaisa nono phuluk nung sao one last fight one solution permanent solution ao sengdang wabo sengtabo san renai sabo ba gerikya hane sao one last fight bubura butang masaka ba bubakara wasuka teisho sing ning ang Tripura sar thansang khangkale sin obon sing paithak soba sing tai soba khana nala sin man theman chinai mani ning Tripura sar thansang yeble nor heboro thansang yeble nor heboro siable khasiya do phan bagi ning sajam mokol mutri khigo jai kabi phainai resai phainai sara Tripura ganangai hatur ganangai ning heboro tini mai bujituti situti siyak tongke sing bagi manai nakangke 26 la one last fighting pinai to ataiso one last fighting pinai sing sani sanmung se mainne ko ba sing one last fight ma sanane ble permanent solution aba angdar nai bubagra dar nai Tripura ma sadar nai tini dagotom simia u Mantri Vikas Bipin Songhai nini ex MP Rebudi Songhai borok saitu biang thangka Data Tripura land biang thangka one last fight biang thangka permanent solution senggara nai ba bubagra dar nai ba bubagra habung sabung fight khai dongle kaisa BC election se 10 bosor mi khlai jagya asin no Tripura san hamkrai na unke abotang saimalia roman script by sing sekyang ke sin dofani bagi kaham Tripura san bagi kok borang bagi kaham abot nor a tong tang saimia tang sirigi men ro abu sundara nai ba biang thada roman script pu hai pu ha bu phano je puru busla bike sani je puru bo hono baba wan bike pai marna hai galim last fight gang no tong ya bu phariya hange abusla one last fight khlai bo kabu kubu thina pun tong bu mayang nai ngesuno renai to bu bagra sing sangan manya ble noro sengke bengi tong nge noro kasu tong nge aba yang kami financial ko sabayu
বিকো বিয়াঙ্কা কোথায় গেল ওয়ান লাস্ট ফাইট কোথায় গেল পার্মানেন্ট সলিউশন কোথায় গেল গ্রেটার টিপ্রালেম কোন জায়গাবো থাইয়া গ্রেটার টিপ্রালেম ওয়ালা তাবো বতঙ্গো থেনাঙ্গো তংনাই माइलेसा तंनाय ताखौ बिपिन सावो बीजेपी बागै जान प्राण थैरेनाय फु आ दफानि बागै रोमानि स्किनि बागै कक बरौनि कक नि बागै थैरेनाय हेनाबा नायदि नि नको गरबो खरस फाइनो थांजां फाइनो वाइसा बुबाग्रानि सातिन तला वाइसा फाइनायनेबा गाहामखौ थुप्रो वासु नायनेबा कगन दङ साफ्रो वासु एगा खिफोरफोर वासु दिखनाय वासु नायनेबा बबो काहाम बबो हामे साइमामले आसु ताबु वेल एजुकेटेड बर'र सम हायवनो वासु गहा वासु दि बबाग्रा साबन खादों वासु दि थिनांनि बागै जोंतिनि सिनि बागै फाइट खायदिया नेक्स्ट जेनेरेशन बागै फाइट खायदों किनबा निनिबा फाइमा बालखा थांना सामबा बायखा सोंगावतनो फियाबो निनि बोसा निनि बुसु निनि बुतै तामुंनाय बरनि थिना तामुंनाय दिनै किसे एमबी सिंना बागै एमएलए ना बागै मिनिस्टार ना बागै ईएम ना बागै दफानो फाले तंगायो सय दफानो फाले नरंनो ब्ले नर हे बरंता दाबो तो आसु आं गाननि बरक बुजिनाय सिनाय नोंना आगि साजा सोंना फोरोंनाय आपन दफानो बागै सालमा खायनाय तिप्रासानि बागै सिनि बागै केबो नेशनल पार्टी सिनि बागै निमे थिपनो सीपीएम बुया कांग्रेस बुया बीजेपी बुया एक्स वाई जेड बुया हने तिनि बर नों हाय बरक तिनि थांगे बीजेपी ताम खायमाजि द नोंथांनि थांगा तो ठीक आसे ननो एमएलए टिकेट नाय दरखा ताम खायमाने सामु खागोन बेबा जुबादानो बादा खायतो नि रनो बरनि बरक सीएम ननो मन्त्रि पद कत काम पोस्ट दावनो बिनि फाइल दै बिन टेबल टी फाइल याके बिल पास खाइस मांगला हानबगिनो जत तिप्रासा जों खायसे साथि तला फाइनांनाय जत तिप्रासा लिडार तिप्रासा थांजा दङ तलान लेभेलनि बर फेबो नरखाय ओ खरनि खरक थाम द फाना फानायलनि बागिनो तिप्रासा थांजांनाया तिप्रासा थांजा गै हिनि हिन साजागौ बेंथांनि न जोंनो दि सिनि मानथाय दिनिखे बुं थांला जा आनो दि आनि मानथाय आनो दि पट आनो दि एमएलए पोस्ट आनो दि एमबीसी पोस्ट थाजिबले दागु दम वासुनाय नों गाहाम फैते जा न थांगै आगिनि रसां मुरन खनाय दि आनि कोनो वासुय फनो बुबाग्रानि कोनो वासुय फनो आगि नों रसां मर कक सामर नि कक थां कक लब्र नों नोंसे खनाय निनि आ सुन मनो निनि कक फिल हुइजाक तमाना हुइजाक माना हां पयता खै न नासो कक गुरि सानांला नों का खरकसा सिनाय नङाय तिप्रासा मिनि इंटेलेक्चुअल बुखनजांमान खरकसा निनि रसामुन कक थाबाय हजार साय लाख बरक तिप्रासा काबजाक सासा तिरिं हाय बिसिगतन प्रोग्राम रबो निनि रसां रसा सेम खाकला फुलुइ गोसाङो जरसे कामसलि गोसांया कामसलि सिरिने सिंरसा फैलेखा गोबांमा प्रोग्रामो जोंनोरदि सिनि मानथाय सिनि तंथाय रांसाखा अब तिनी उल्टा था बोले आनोरदि एमडीसी पु आंबो मुसुंगु गारि खाय बेरायनानि इनसेंसि बोले ओ गुबुन नेतार गुबुन लिडार सापन नकल आसु खावन नांफाया तिनि निनि तावनो बाय माना फाया हनि मानु तामा आपनबा तिप्रामाथबा गौतम बीजेपी थांमले किरिजा मानिया वाना मानिसै ननो गाय सिनाय नङा बर ननो फलो खायनाय खरजा दङ ननो ब्लाइन्डलि हामजानाय ननो निनि फैन ननो फलो खायनाय सय तिप्रासा बखा गाहाम दिनि नोंसे यांति ओ लामाति हिमनाय ओ लामाति हेमनाय नोंसे 5 बोसोर डिसिजन नायमिया पयता पार्टी थांगा नों टीएसपी थांगा आईपीपी थांगा आं बीजेपी थांगा निनि से बखा उदुरुमुदुरु के ननो फलो खायनाय बखा उदुरुमुदुरु नाय लामा करवानो होनाय नों मे लामा ता करो थों जांताबो ओ फेसबुक लाइव फाइमा साबै दुखनांगौ दिनै गोबां बरक जोंनो हाइमे आव सादों दफानि बागै तिमुन हाइमे सादों नागा हाइमे सादाक फनो दफा नि पियक सां मानथों आकक्से आं सानामो सङो बुहनो आपन समागि गिता तामे सेला बरताम दफानो फियनानि हाइनानि नों मुसायमन दारा जोंहा गिता तामफनो आबो कासे रेभोल्यूशन तु बखासों
program ni bising tui nol ni resam bising nol logolang gitar sambre ulta gitar ro banglei nai hake to tamui nai dop phano tong thori nai sing dop phane bai phai khai tu kha bai ke dop phane bai phai khai sing awi tiri no thang sing maganang program resabu awareness tu tipra bisikital tiring ma palai nai sing haimang nai dop phana ma hamjang nai resabu ni bising sing revolution tu kha resabu ni bising sing borno bukha je borno netan ko khana ni bukha habia bo resabu ni bising bukha habu dop phana hamjang na dongu hai bagi sing apun siwi sing dop han bagi sam tang phayo program thangai misio thangai microphone no geo geo ka simun dop phana hamjago ya nung mo saimano nung mo resabu ni bising dei ang music ni bising dei sing agi bu dop han bagi sam ka ga ta tabu ang directly political phaidai ti para mosan ni bising dei bobagra ni bising dei ang dop han bagi sam kha tongo bujesba hundeng o gida tane botam dop han bagi sam khaimai khlaimano krosa kobik khaitong masa ni West Bengal lo serai ke momen actor bo khaitong masa MP MLA boro boto bom jati ni bagi hamjong boro khayo bong ni wansa somas ni bagi wansa dophan ni bagi naseng tang khaime tang ni ba angla je pur bubakra no logi ro bubakra na kong sao bubakra na equation no apon joto no phainai tiket do basa san payo hai khanai nang tang tiket sanya teiso ba ang saka bubakra ang MBC MLA ngam logine ang naharmung ya ang nono logire family nini ideology na hamjagai nini ti prasan bagi je khayla family je bukhaw nini asamon no guis ang nono nang mai logire phayo nang mai ang buihano nang o apon ba agi bubakra ni security civil ang bubakra warriors security mantam warrior ang bubakra sekara bubakra na saldasun safeguard di phaya gani othangi bobai logolo khasibi thangi nai bono bini mama thang em ja tong bubakra risk tong wan bi jaga tela thang arwo sung thang khai pe bubakra logi pe kya ta tabu bo logi tong thina ngo bo logi thanai bubakra tong sa sini yok sang ma sa ang logi nai ti prasan bagi dokhane bagi bubakra ni bagi han bagi je tabu sai tong ro kami thangai belai sai tong ro dokhol khaine ari edisi tamo abno kam ko bokoro habeku edisin da tangi khazakha aro sudu hamprani bagi simia aro lama sramune konida kisana sawana officer kisana rang sawana tikalen building sram aban bagi able edisin har mung tamba edisin 6 khadam tani bagi ba men kundiri khadamani careful nu khana kena kundiri khamani sumasini hano narak na bagi nai kundiri khamasalai 6 ba ham krai khanen no khadi sing main tin nang ta hani ma de sing nango sing o hani bagi sin land rights nango sini jeta tipati according to our main number 1 sin land rights hani manthai tin sai jangha আমরা সরকার ক্ষমতায় আসলে আমরা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট দেব হে দেব নর রানী বাগি সুবানা বাগিকে নর সরকার ফাইন নাংবা খাইমান বলে তাবো তাই খাইমেবা আবার খাইনে সরকার ফাইন নাও হইদা নরমি বা কেন্দ্র নরমি সরকার স্টেট নরমি সরকার তিনি সিনি এডিসিনি সেবরতা ফুনো বরং স্যালারি মানজা তাঙ্গল Buskang election, hani masa election, kasih toni ruo, mana? Anubud di ke, nang beton dia, nak tak buzi di, sensi beton dah haru, nama kita. Apa kasih rule sih? Karena direct fund kering bagai, kendro ni rang, baya, state government yang payu. Semua tentok jago, tengi tunggu. Notice tu 10 6 tunggu. Amasuk, angke mama jangan tangga mudah-mudah. Kari Banglong tangka, Borulen tangka, omahai kiri. Semua tangtok jang masuk, semua tipra sana kelai. Ini semua tipra. Ari itu mana tipra satu kubalo re, kena. Tadi kan, mangsa sekali ya. Ari pikir babu, tiko isuin, tipra motor murgi motong, murgi jamnya sulai, ini sulai babu omahai. Edisi area what? Politi tong no khuya mutu narak de edisi area wo to bikumu se phuyu nengobo ain phringjang ba lek somini gol bazar advisor somini corner somini to
phun phuyu có ba tao khun khu có ba thường ra mà ấy tao không tây khu cái ta xin ta cái rồi cái bộ đi giống bộ cho không phải này bị đi từ từ ngồi xe nó pur phui này tao bộ cũng thọc lên lại này bị tênนึงก็thường ra mà ba cái cái gì bini cũng có tao này bile bini Montri Porto mai thằng này bile bộ hai cái sai cái idi phang là rằng này borong là nó ra phải mà ni anh ngon bini kami wo Central Jail 7 se building kusu angwai thang nuwa na sablang ang singka aku onta ma boro jail lo ngam nai he ko ta jail ya Montri Begas nok se kabini masama yung kiru hamina ka tango isaw yang le mo soro no korom takza yang ke siri khok saw wa sibru Montri ko na kiri zai idi prana ki kamani ti prasura an so ba di ai dudi nung bo sai mano nung tangi mo ting tao Gel ni badar masos siro wale mentu tini abahino dago tombo brainwash khaja kha sipone siang thangka chung gotom zrena kholate tomara dimon MDC pop akon za jemni paro di prasa kali garas kolo bumbu bagarane boko sada khaba wow Pusika. Asa tu sia, sin bororo. Mohai tu ya, agi buba kerana molo, raja tangfu tu mohai kenya sin boro tu bela siu. Surang sarano sungo kadan takutnya buku sono, tipra ni bororo no, tipra sarang no. Mohai ke, kebama boro panen tini gotong tangka, karena tek harus tanggung naik, borong bisnis sarang naik. Election back ke mai thang be nai mong na thang able chini mo thawo tong ne lo baksa tong phuru je sa sin sai bon sarang khanata hai ba sao baksa rang sa pui de cha bon sarang khanata hai mai kharo ai on edisios asma sa ke raja sawa thang te ma sa bulan thang ata nai beta ngatamo manik sano je phuru chini MLA song Edisio ngasa se budget do horo ni singna bagi question paper jomar ma ba diselop khal jaksa sa sto ngata mo ne audit khai bere ya sa khai pedi tang audit khai pe ya salary se de helim bangre ngam boru ni aroni development ni rang fund horo se to last year de kisa mono no last year da 사람이 그 꼬레라 우스강도 거럭사 어머 로만 스크립이야 어머 잉글리시 스크립시 아우버 로만틱 시부 로만 스크립 따모 아버지 생명을야 뭐라 해 뭐라 너 그만 나온 풍나 해자 와나 그래 와나 가 진짜 나가 가시 필름 다시부터 아따마리 사탁리 하지 마시고 우마노 Jatan Kurungka, advance happy Holi ni jorawa jatan nokong by nokong ni lokurok by tong thok sa thoke jatan tong laiwe ni bagai one so laijak pia ba chini titi edisini staff chini titi edisini employees ro ni bagai black khobor hanya rajya sarkar jispa saitum di je Additional 6,600 কোটি টাকা রাং রহবো additional রাং কবাম রহমানি বরক সঠিক জায়গা ব্যবহার খায়া হनै রাজ্য সরকার যেসফানে সাদি ফিয়াবা ফ্যাক্ট হিংকেও মাহাই তিনি 3 তারিখ কাই দंहा মিয়াও ন বরনি স্যালারি হাওয়ানি নাংমানি চিনি additional on staff deputy staff যত তংনাই রদি ব্লাইকে কপাল হায়া ও হলি জরাও বরনি স্যালারি হায়া তিনি সুজরা কন্টাক্ট খাইখা Fiaba borok tabok sujara tabok prai 12ta tamoi tongo 12ta jorawo chini titi edisini staff roni employees roni bagai salary tabok jora release khaijeya kasaroi tongjau amongkha fact ingang hasteni lokronu sanani musugu salary পর্যন্ত ঠিক মতে রহয়া হিকে এডিসিনি এমপ্লয়মেন্টস নি রাইটস ন পর্যন্ত বড় রহয়া হিকে চিনি বাদ বাকি ডেভেলপমেন্ট বড় জায়গা বড় রখাবা অথচ রাজ্যবাসীনো গোমরা খাই দङ বেবাকুক বানো দङ যে এডিসিও অনেক কিছু রাং রহখা
आं सानानि मोसौबो दिनै भारता तामानि जराव पर्यन्त जोंनि एमप्लयिसनि सेलारि गरै गोबांमा सेलारियानो फुंखाय एमप्लयिस गोबांमा एमप्लयिसआनो फुंखाय साव साबसिनि सेलारि बर मानाय जों सामं खायमिया हायके जों हायके बाहायके तंनाय हलि जराव बाहायके जोंनि नखराव बाय जों दंथलाय तंनाय रहे गोबांमा एमप्लयिस फुंखाय साव बरक ताबो बाध्य हायसि जे अमाहाय जराव कक्ति सावनि बागै एमप्लयिस प्रति मासे बरनि 1 तारिख 2 तारिख के सेलारि उंगै थाङो फियाबासिनि एडिशनल स्टाफ के ताक पर्यन्त सेलारि अनिश्चित ख सिक्युरिटी करिखो जे तिनि रां फायनाय फाया बफ्र फायनाय साइमेया राज्यबासिर जतनो खबर नावै नायनाय बायदि जे अम प्रेक्टिकल दे ना आं दाला देसा सिनिति एडिशननि स्टाफ रंनि अवस्था ब्लेखे ताबकनि जराव दुर्भाग्य। नमस्कार, खुलुंखा चिबाई। मैं आज फेसबुक लाइव में बहुत दिन के बाद आया हूं क्योंकि मुझे दो इम्पोर्टेंट बात करना है। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपने अपने सामने देखा है कि इलेक्शन कमीशन डिले करने की कोशिश कर रहा था, सितंबर में इलेक्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जितने कड़ाई से अपना डिसीजन दिया है और कहा है कि अप्रैल महीने तक उनको एफिडेविट फाइल करना चाहिए। और आपने वीडियो भी देखा है, इससे क्लियर मालूम पड़ता है कि लोगों को गांव में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए कौन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये तय हो चुका है कि कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि पैसा गांव में आए, गांव के जो काउंसिल होगा, जो चेयरमैन होगा, उनके हाथ में आए, अपने ही लोगों में पैसा रोक कर रखना चाहते हैं। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा है कि गवर्नमेंट अननेसेसरीली डिले कर रहा है। आपने देखा होगा, मैं अकेला सुप्रीम कोर्ट गया। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर जस्टिस लाना पड़ता है, आप लोग प्यार से बुबागरा बोलते हैं, लेकिन अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर आपके गांव में इलेक्शन हो, इसके लिए मुझे जाना पड़ता है, खुद का पैसा खर्चा करना पड़ता है, महीनों साल लग जाता है, तो एक गरीब आदमी जिसको अपने गांव में डेवलपमेंट चाहिए, जिनको खुद अपना डिसीजन करना है, चॉइस करना है, उनको क्या कष्ट होगा इस देश में। दूसरा पॉइंट है, और ये इमीडिएट पॉइंट है, और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आज 3 तारीख है, कल होली है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक पैसा हमारे टीटीएडीसी के स्टाफ के लिए, या जो स्टेट गवर्नमेंट से डेप्यूटेड है टीटीएडीसी में, उनके लिए पैसा रिलीज नहीं किया है। हमने कई बार चिट्ठी लिखा, बात किया, लेकिन अभी तक कोई वजह नहीं देकर स्टेट गवर्नमेंट ने सैलरी रिलीज नहीं किया है। आपका दुश्मनी मेरे साथ हो सकता है, लेकिन गरीब लोगों को क्यों आप मार रहे हो? टीटीएडीसी में सिर्फ हमारा टीटीएडीसी का स्टाफ नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज उनका भी स्टाफ है, वो भी डेप्यूटेड है, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका दुश्मनी मेरे साथ है तो मेरे ऊपर निकालिए, गरीब लोगों को क्यों आप तंग करते हो? कल होली है, यहां में कुछ लीडर्स बोलते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। होली का त्योहार में अगर कोई अपने बच्चे के लिए, या कोई अपने बीवी के लिए, या कोई अपने परिवार के लिए कुछ तोहफा देना चाहता है, तो सैलरी नहीं मिला। अब 4 बज गया है, आज 3 तारीख, कल पूरा बैंक बंद है, 4 तारीख होली है, और आप होली के दिन में अपने ही लोगों को, राज्य के लोगों को आप तकलीफ दोगे क्यों? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। पॉलिटिक्स, राजनीति के नाम में आप नागरिक को क्यों सताते हो? ये कभी नहीं हुआ पहले। विप्लव देव भी जब स्टेट के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन फाइट किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये सिर्फ मेरे खिलाफ अन्याय है कि सबके खिलाफ अन्याय है? ये देश हम सबका है, त्रिपुरा हम सबका है। पार्टी अलग हो सकता है, लेकिन
राजनीति के नाम में गरीब लोगों को इतना तकलीफ देना, या विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं कराना, या अब सैलरी नहीं देना, आप कब तक ऐसा दबा के रखोगे? ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज मैं पावर में हूं, कल कोई और हो सकता है, लेकिन आम जनता को सताना, इनको अपने बच्चे को का फीस भरना है, त्योहार में कुछ खरीदना है, आप ऐसे क्यों सता रहे हो? क्या वजह है? आप एक्सप्लेन कर पाओगे? अगर आपका सैलरी एक दिन लेट हो जाता है ना, तो आप आग लगा देते हो, और जब गरीब को सैलरी टाइम में नहीं देते, त्योहार के टाइम से सैलरी नहीं देते हो, तब आपको उनके लिए दया नहीं आता है, दुख नहीं लगता? तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों ये हो रहा है? वीसी में अगर इलेक्शन होगा तो जिसको आप वोट करेंगे, हर वीसी में मिनिमम 50 लाख रुपए तो साल का आता है। ये 50 लाख रुपए आपके रास्ते के लिए है, आपके पानी के लिए है, आपका डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन मैं ये भी आप नहीं दे रहे हो। आप चाहते कि जो आप ही के लोग हैं उन्हीं के हाथ में पैसा हो। वीसी इलेक्शन में गांव चूज करेगा किनको आना है, उसमें भी आप कंट्रोल करना चाहते हो। ये मॉरल करप्शन है, और ये मैंने पहले नहीं देखा। मैं जानता हूं कि बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे फोन करके बोलते कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं उनको भी एक बात बोलना चाहता हूं, ये बीजेपी मोथा सीपीएम कांग्रेस का बात नहीं है। ये एक छोटा सा स्टेट त्रिपुरा, उसमें हम सब तो हिंदुस्तानी हैं, उसमें आप ऐसे सस्ता राजनीति करोगे, ये मुझे उम्मीद नहीं था। मैं फिर से अपील करता हूं विकास देव वर्मा को, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, जिसके ऑफिस में ये फाइल पड़ा हुआ है, ऐसा घिनौना काम मत कीजिए, वरना ऊपर में ईश्वर है। और मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मानिक शाह को भी ये बात मालूम होगा, लेकिन ऊपर में ईश्वर है। और आप ये फाइल को रोककर गरीब लोगों को होली के पहले, आप खुद होली नहीं मनाते हो, वो ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन दूसरे लोग जो होली मनाते हैं, जिसका घर चलता है सैलरी से, उनके ऊपर ये अत्याचार मत कीजिए। रिलीज द मनी or you will have to pay the price, not by Pradyot, but by the people themselves. I'm sorry, there are different ways of doing politics, but this is not the right approach, making the poor people suffer. Imagine if this happened to you. अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला है तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। पहले भी we have fought elections. Biplab Deb was the chief minister. He never did this. I'm sure even the Honorable Chief Minister of Tripura, Manik Shah ji, he does not know what you're doing. Don't play such sort of politics which damages people, societies, lives. बहुत लोगों के घर में लोग बीमार हैं, उनको दवाई के लिए रुपया चाहिए, बच्चे का ट्यूशन के लिए रुपया चाहिए, उनको आप डिनाई कर बहुत गलत चीज कर रहे हो। सजा देना है तो मुझे सजा दो, मैं तैयार हूं, लेकिन उनको सजा मत दो, क्योंकि उनके घर में उनका चूल्हा जल रहा है। बेलाइनो हमबाई, थैंक यू, जय हिंद, टीप्रासा दोफा आइक लोकथो, टीप्रासा जाति आइक लोकथो। Sacrifice the Nantasi Saga with the Beneko, the Payakation, also Katorska, football winner, but I'm talking about the Put Soman, the Lady, gave us all
ini yawe jangan awak asoge kaham kerja ini apa nama dia polisi fight terus para lagi kemudian orang kaya sini community hall Ketal, sini Thaitangjak, Nagendra Jamatia, Bone Mumbai, kaisa jangmo mo narangai hanai hall ni mangphal lai mani. Jepro or hall phai cultural program khainai, rosalai mosalai kok salai apro ke Nagendra Jamatia no moito manai ja. Bosbabu botma khai thang kha sini bagai bono moi to mana ja nei jeng bumung phar kha sini titi edisi jepro edisi maya ko sini oro pura ro okra ro joto tong boro ke sai mana edisi no sobak khai nei main leader of bisingo khoroksa ke Nagendra Jamatia mono kare Draw Kumarian Samasron Tripura Horina Debolma Tebu অসংখ্য নেতা বরং 1967 ni sini edisi maronai hini jobak khaimani o edisi tiujes ni netritwe jobak khaifano edisi ni fasal chana ke joto tiprasa tini edisi temane bagai borok jobak khai thangkha sini bagai tabok ni generation jeng tabok tongnai roni bobichon ni bagai apro jorawo wasonai 1967 apro jorawo sini bobichon no wasogoi borok soba khailankha othoso haste gnangoi edisi no badodi state thung sara tripurawo o edisi soba khainai no kuno mukumo sigrekha जों तिप्रामथा पार्टी महाराष्ट्र नेतृत्वे जों फाइमानि यागलोसि एडिसी सभा खायनायनो जों तुरु बरम रनानि दै लोकरनो मैतो मारनानि जों सेखाबो बनि सिगाङाव जों स्टेजो खायलायखा खबलंगो जोंनि नगेन्द्र जमातिया सामसरन त्रिपुरा बरनि स्टेजो मोटी कट खायनायफोरनो सिनिदरो ताबक जों अर जागा बसकागो नगेन्द्र जमातियानि मोटी कटमा बसकागो के खायलायनाय जाहाथे जों जतनो सिनाय जाथायसि बनि नाहर मोनमाबो बनि आइडियोलॉजी तमाबो ब सिनि तिप्रासारनि बागै तमा खायनि मोसौ जाखाते खायतलांखा बनि लामाते जों बसकागो हिनानि नांगौ ओ जिनिसता बुइतो मानायजा गे 1967 नि सिबि बरनि लाइफनो सैक्रिफाइस खायदो आफो जराबो बर साख्रि नाना हिके नायतो माव साख्रि ने बागै नवसि खारै फाइसे अफारिया फाइतम फाइदे आफो जराबो ब साख्रि खायतो मा खामो जदि ब दफानि बागै सामतांनि मुसु जायगा हिके दफानि बागै ब सबा खायनि मुसु याहिके साख्रि खायमा खामो जमातियानि बिथिङाव सेकेंड बेस ग्रेजुएशन पास नहीं रहो आपरो जराव चाकरी माने माइदिन फेल हिके छि 90 साल होगे चाकरी आइजा जो सरकार ताक बर मंत्री तंत्र छि चिने बरनि आपरो जरा लिमिटेशन बसवा कोन मते माइदिन फेल रखे परे ना हिनेसि परे पारानि बररो चाकरी मामनि बागै किंतु ब 1967 नो चाकरी नो लाखि रहो दफानि बागै सामन खायखा ताबक जों बर एडिसी सभा खायि एडिसी माखा जेफ्रो एडिसी मायाक आप्रो के गोबांना चिनि बरनि बिसिङो उल्टा प्रचार खायफै एडिसी बा आसामनि बागै सिनाजागो सिक्स शिड्यूल आसामनि बागै सिनाजागो नगेन्द्र जमातिया सामसरन त्रिपुरा सगदै गोबां नेता र जनगण बोकापा नगनानि बागैसि एडिसी सभा खायरबो एडिसी माया जेसिपा माया खायनिसि प्रचार खाय किंतु जों थासा के सभा खायमानि बागै
भारतनि संविधान पर्यन्त संशोधन खाई एडिसि रयमा रखा তিনি বরক সামনে এডিসি মাওয়াইছি जों अर जागाव एमडीसी ईएम सीएम चिनी जोनाल चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन सब जोनाल चेयरमैन और निबो जेडीओ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो फाइ তিনি বরক বরক সবা খায়া হিকে एडिसीओ ना कर्मचारी तंनाय ना एडिसीओ ईएम सीएम एमडीसी तंनाय किंतु बरक नाहाफ्रो चिनी दिप्रासानि बागै हि चबा खायखामनि बागैनो एडिसी मामानि परे जे सानाय रबके पावर मसमा फालिया जतनि बागै जेहेतु सावै थांखा हिंगेबा जे पार्टी प्रचार खाय गप्लाय नाय बनो फाइबायखा তিনি তাবক महाराष्ट्र नेतृत्व बहायनो जे चिनी संवैधानिक अधिकार चिनी तिप्रासा एकॉर्ड चिनी इकोनॉमिक राइट एडिसी एम्पावरमेंट जे ताबक सावै तंमनि ताबक तिप्रामो थातंनाय बागैया हानि अधिकार नि सामनि ताबक तिप्रामो थानि सिमिया हायजि जत तिप्रासा बरनि बागैसि